kami siap bonani hasuhuton neng mabuhan nami ulan nami ngaradi hamu amang parsora damang maju gosi-gosimi sa huboto hunang mga radi mauliat ya dinamuppa amang talutuk dang jadi sega yang gogadu-gadu pinaojak niya putta si jolo-jolo tu budang jadi sega hinohini taman nang maju di partikyanon anggir pangurasan yang pisok kudu damang do gosi-gosimi alay sikap ni napurat tiar omma pangarik karina mauliate mariwattai mauliate manang ditongat-tongatta hatani si tua nama dok paddenami batahin ni parmaham mayappe di gadu-gadu nang marhite uning-uningan siat do mangalu-alu alu-alu parjolo may tua mata di batana marsangak nomor tua mula jadi nabulun nanti nongos na sadaraja na gabi perhitian ima si raja ideda jala si raja idapati gir-gir dari manangi-nangi jala malo mangalapati pajungjung may pinggap paso di parhos ni matanyari hudul di babat jagu padungdang-dungdang ari ringgas dari surudok mangalapi pasatot na tu mulai jadi alu-alu hodama mga jodoh mata na martua di bata ama anak dohotod di Purbadia mauliate mapaddenami alu-alu parjolo alu-alu padua asa manupak jala manggonggom maak kasahalan ni apa horasto mengalu-alu dadamang tu boras patini naro dohok habonaran ni hutaon padu muda bang tu pun namo perhami sian segala raja tak kasejabai Tulu dong yo pangadu-aluan na paddanami alur parjolo do paduahon saha matu alu pertulu asa budil ni ngulu-ngulu naliak lulururan aja ni persangapan amat taraja na sori pada anggiat satahi sa uluan dinanakok padurung tua persoban unang adong ikun nagabe si sarasuk kudong marsigasipan bay maju alu-alu tu situan na torok mauliate lasro mapaddenami atong mabuhay ibu na namahami makuling magodang di tongat-tongat ta asa marmula gabi marmula horas ate paddenami horas do di basta na solo di bota jamot do kami di hata hudang lupa di tona tona na hot may siya no putta si jolo tolo tubu siya luat nauli di jala hutan na nga siya jur mula-mula di pustahan hiya bata hot na madok siya jur mula-mula siya jur mula jadi jala siya jur mula toppa Hopar tu hatorangan ini di sini mulai nizol matubu menjadi jalan di topa. Jalan saya nido mulai niadat mulai nuhum dol torsa. Pai damang magodang mula-mula. Tong dutulu di penggodang nami di puna di godang nung ngamar mula gabi damang godang sobba maon tuak kasituan na toro sobba di raja ni hula-hula sobba di tunggane huta sobba sulut na persangapan padu mutu godang sobba
daging do na mangurbit ada roha mangulu ima persobat na. Sonari asa di kopi sada dua tolu tubuh dengan ulu-ulu. Jupang dihatani si tua nama dok. Dulu ni pangururan hatubuan ni tanoliat. Batutu. Naing mahami atong marhujijang namar dong sabutuha boru do berbere denggam mahami mangaliat. Pedamang magodang liat gabi johot liat horasi. Satu. Hei, lihat dong, lihat kami Horas. Tolu hal kita. Sada dua tolu, tunggu dalam di ngolu-ngolu. Bravo, bravo, bravo.
Mau bas barjolo di bulan ini hasebuton. Jadi ngok doh itu diajar meme putih si jolo-jolo tu betul ludu pengiduan natong. Sinur pinahag gabi nan dulu torok ni hajol maun. Torop doh tadi song. Jadi pertikyan ope. Pebono torop pindah hajol maun. Nian marsi siukan marsi horasad doyang goy polana. Alesah masangap di hamuna. Dongat tubuh nami no kutor dan nakien. Siap peparan ni si raja ini marata. Dohot borbor marsada. Asa kuliah kami pertikyo dia muna. Lubo bima na merasa diri na boru bere dohot. Ibe bere. Dia mu dongat tubuh nami. Sahak mapertikyo no doha muna. Asa padopak kita. Kita sisuul ibagasan tikyon. Jadi songoni ma dihami dongat tubuh muna. Do boru muna. Sudean non. Asa bu itarapak. Ison ipo galamaton. Di songoni ba atat nami ba mulia tema. Tabay. Imaha hata nami jadi sada hata mahita asa bagak ma sadaron ulatta ima ulatta paradatan tu hula-hulatta ima marga haloho. Jadi songoni ma pergotang nami neng Roma hami dongat tubuna hami marga sagala dohot sude na dohot tubuna na ison dohot boruna neng mar suyuhot jo hami ipas di sana ulan non baik masahat misi olo asa so buhada sa lipong pasaribu Neng masih sibuk kami nomor tubuh. Kilalaan. Jadi do ti pakna di nama dongat tubuh las maroh hadisi. Jadi ope di hamuna. Adong do di sono haduri ni marga sagana. Dangang giduri hamu saluhutna. Hatani si tu nama dok. Ya tabar ni salu sututu apa pagadulu me apa pagaturuan. Tuhak ni halak nama dongat tubuh. Kita nomor sugut kita haduan. Tarahuk makan ulit uding kesenut 7 luson. Jadi siya kami bunan isu. Hata mau lihat itu tardukok kami.
di parromuna mulutong dope akaso asa ni nolo dengan no di pagduk niya sara oddo memang ipulana hitan na mardonga tubuate maulia tema di haroromuna di sikopi hamudo jojo bobo ni bonan niya sebuton hami anggidoli muna na pati marang gidoli haya doli na patuk marahi doli ati abang akang anggia anggiboro jadi hami pe bulan hatam mulai itu na bitar kami rodo hami tong maliuk kamuna dukonian non sisa ada hudulam mahita maradopon akaboru bere bere tade dapoton pedenami partikyanon ngasongon na yang sipul dihamu nagabi panukkoli dihami posdorohanami dang panukkoti ima tutur boru bere dohot ibe bere nami sada mahamu si sada arga rohamu dihami manang naboru netak kasuhut manang naboru siat segala raja do saluhut na puna mamopar partikyano pe upasa mo to muna tutur boru bere ibe bere sa padopak kita sa partikyanon sumitan marungat tubu muna Tuhan makaraja di horas bulan nami ido tutu di tap marna marata pak hita di punganon rohami burung muna napa tudu hobo hinami Tuhamu unang boha rohamuna molohola soba soba nami pehami bain hola menuyuk nuyuk rohami raja ni hula hula nami Tuhamu boha mabainom tanya ko kamu hami parburuan muna asa lobi godang pasaran nami asa boy lobi hami pasangap pemu akal nauli jadi susah dia hatakon o katataban mau lihat emang satu dongam mau lihat tema di dual bolum dan di persangapan terlebu bima di ulau ni lain namion lima hula namion di selani mau lihat tema di debata mau lihat tema nak dihita selalu nak di hamu hula nami au sebagai bere gabi horas hula hami bere madok tulang ba holan hata mau lihat dosa kami iya mau lihat di bagasan ulan mon alay nang pe ulan ni hula itong do ulan ni akabor do itu alay sumonot tulang takas do di bere kamu hami akabor muna do ibebere muna terlubo mi aka ibebere munon takas sumon iddahan di belanga do patar do jadi manela ruhamuna tulang hula nami di sala hararo nami tumpe hola manobba hami rot welu pamuna tulang marbo habe no mahamuna sia tuhat taima tajalo akapasu-pasu tabanya kapacariat hita tulang pasungani mas ni hata siya kami mauli atima ati adong do peta tabas siya mula adong do peta tabas siya dongan siapa mei nang adong
Mau lihat temen nah horas. Jalo hamuma. Gudang ta. Jadi iyo amang perkuci nami. Ison merulan hula-hula nami on. Hami ro boru ibebere doh ibebere. Asa soba hami jolo hula-hula nami on. Bamba jo godak soba-soba asa soba hami hula-hula nami on. songsongni nagdodong atta. Dihamuna sa luhutna, boro nami, bere dohot ibebere nami. Las situturuhan nami. Toho mahamuna panukuli dihami hula-hula muda, dangalani si bebero na to. Dangalani ak kasuha-suha. Jupang dotik kini. Alay sangap pula lahami. Songonom mahitay rahot ni tutur. Jadi hami pe, nung ngarohamu manubbahan. Sikap na ditor sa di dok, kodok si sobaw hula-hula sa di kubbo. Haroro naman api na. Horan mga liap pasu-pasu do tuhamuna. Alayat dorang sa mga lakay madra petok kamuna. Didok si tua-tua obut dina jabbulan na nidadabay samara. Molo mamasu-masu hula-hula lumabitulang pitu sudut soda marah. Jalo hamu mapasu-pasu siak kami, jupang songon nidok ni si tua-tua. Ang giyak may seno tujulo sa hamun, di hamuna sudia boru bere bebere nami. Asa tamamah mu jongjong di pitu jagar mardala di alaman sa jupang manilulua jalan abon na jinalahan. Tiur madala pulusam muna tiur mang dohom minuman.
Jol manari mas masari mamu siolo tujulo sa songo babia di harangan masari sadari manipuli bol sabulan. Iba ini nami tu mula jadi na bolo tamat di bata asa dapok dia mula ulit na dingkan. Pada nami poholon nami nama boru nami. Nah hopar baik kamu. Dihita na maruhula boru. Tarsongonido, mulusyak kami rajani boru, bere dohot ibebere nami ade. Sa datang yang pangidom may datomat dan bata, ang jet tuak kari na mangihut. Alam dirahot dihita sa daon hading ganon. Asa jupang songonido ni sido dua may sitabatuan na paralangguman ni si borok. Amat na si di bata, adap tari bata doon naman mga tua. Lulu may tari parorot ate. Asa bunan niya, puli madilut ni si tapongan. Sa ito mo marita kadaulit, taba naman ang pangamuha. Di sarsa ni soli na sa matubot at tigaras. Lilang may tamang ulo sa igabihan dyan na horak-horas. Ope, asa ta si puli, buha, siya kami ma. Gabi majala horas. Pada nami. Tinahumul tiyo, pinggap paso panuhatan. Bada mamang godang si tiyo tiyo. Bado mo tuwa sa atan. Mulutong boy diak ka
hamu berenami, boru nami, total hamu di siap birang nami. Dihita, hasuton. Unang jo. Jadi kemertang kama jojore di songo beladuk ni rumah gorga. Nakipuhul bona may siya godang ni bona ni suhuton. Ngasik kopbay. Adorak sumanguruti. Adorak so disipuli. Dihamuna no persanga pihapi. Om mahulala hami siya kami bona suhuton pertikiat dihamuna. Tunggane huta. Disod didok ko suku ni talon. Roma hamu do Raja Pargonggom si jalo balasting di huta oma pemerintah setempat. Roma hamu na tua-tua ni huta panukulam mo dia sin diuhum. Oma pertikiat di lala rohanami padopak mahami marodopok kamu na persangapi. Disikopi mo na paupaton. Baru serahat tawan. Ate isi di tengah-tengah ta ala bona ni hasuton hami rupani non nasian huria do disomma do pangulan ni huria suku ni talun ima tunggane huta Raja Pargonggom imai pemerintah setempat panuk pola dia dapat ni diuhum na tutuan ni huta Roma do sian pengurusian agama alai bona sutu sekuria do hami ate Ijik kami, Roma do pangulani huria. Di som mahamuna, nau pak Persi sobaun nami mahamunama. Nau parsangapi hami. Di son, hujau hami hamu. Dangalani si bayenon. Mulutung piga-piga halak pero pani mewakili sian opat Persi nakin mardami sonang mahamuna. Didok situ-tuai. Sada silok pagadong, dua silok paubi. Tungoti penamadjakon nong sudi, madapot nauli. Ajar meme dan narotu hami na madokon, ulus bitang maratur tumotor soba-soba. Sikap ni halak martutur ikos sangap, marna tua-tua. Hamuro na tua-tua namin iso. Jadi alani benar puluh jam, pulau jauh kami hamuna. Dangalani silelon nami. Asa di bagasa sonak suari beribuan dohita. Manidangi mangurupi hamu totong di bona di ulaon saat manguruti saro di manipuli. Jadi ope Roma hami manoppa hamuna unang berek kamu sileleon nami martangiyak kamuna panjatkan doa tutuhan yang maha kuasa anggiat tuaran na yang roh juppa hitam siya di kulon nauli boy tababal kita leket ulaw tamar sugut tadua di hamu tunggane huta na ginwara suku ni talun Raja Pargonggom pemerintah setempat suang songoni panukula dia dihukum iman atau tuan ni huta rodiak ka pengurus agama naro mahami madapotok kamuna tung nabayapi haroro nami holan ulus holong nuna tarbay kami amak padde nami padomu tukod dang sobba sa sobbahami na tuan nami badamang ma kamang raja nami pasat time partikiat dia muna melutung adong sa kababata ronong muna. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua bata karina. Horas. Jadi ngoi pesangap ke kami, ngoi peraja ke kami, dan akhirnya kene ngo olos merambu. Saya merambu mau rezeki roh menaikkan kene. Ay mutu. Bagai olos si etem berbayu-bayu dina. Asa bagi binayu rezeki, murah rezeki, pandang umur. Ibere kene kini dua. Dua-dua bata karina. Jadi ilangkahi sewatkin ngodai. Situ huna porsi nai bastikin situ atuan ikuta. Jolon ngonebo suku di talun. Tapi karena si sadau kolai udah kari suku di talun jolon. Karena pemerintah terakhir ini IP mewakili ngo tahu udah pelot udah kari. Terima kasih. Terima kasih dah kene. Pertuan nami. Ngenen berjalo aku mengucapkan salam agama dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah-juah batakan. Juah pertuan. Biasanya teh untuk kon kami berjolo mendahi ada kesukutan marga sagala. Kami isen marga angkat enggoi pesangap ke bere kesempatan lako merulan ibas ulanta ibas hari sedaren kami mengharapkan mendoakan berkat sodip nami doa nami sebagai suku nitalun si tading ikutin mendahikan kene si dasa ulan harapan nami asa murah merojeki de senami podi danah dapat Amin, dipakat naik semoga mendapat Iya, keturunan berpangkat monan sekalian boy Iya, tadi betul. Amin. di bagasan marga sagala i tengah-tengah lingkungan taen. Jadi aku mengucapkan terima kasih buwe mendahi sukutan bagi maam mendahi semerembah acaren sinabulna bagaimana kita karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pengurus agama nai. Kedua siapa jolon terserah. Tapi malah boy ya mah jolon ti karena gembar nai. Wih pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Juah-juah banta karina. Juah. Horas. Horas. Gabe. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kepada Aryen beri banta rahmat kesehatan keringan langkah roh karinya pamili sindao sinjol merpulung ibagas kalak silih si berbahagiaen imolako melaksanakan pemasu-masun di berenami sekelarna Riko Sagala. Riko Sagala. Jadi kami bas pengurus agama nai terutama terima kasih buai dokon kami mentahi ke silih ngoi persangap ke kami kasihan bagian semoga kami udah terbalas kami jasa deni hanya Allah Subhanahu wa taala membalas mentahi ke berlipat ganda bagi ma mentahi bere namin asa taat memberi ibadah barang agama barang memulu agama kade sambing. Amin. Jadi aku udah pula panjang lebar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya saat ya pertuan nami. Juah-juah bangga karina. Juah. Horas. Perjolo dia sate tanpa Tuhan, dia sate pulung entah. Ya saat ya. Selebih mau dok nami tabakini kesukutan marga sagala, bes katiken. Lulu sampang atenta, imam berkiteken ibagasan menjalo pasu-pasu, prosaripen, anak dekat beru. Kita tak kurienai, berkiteken nampusoni Tuhan, berkiteken kata di Tuhan tak. Perjolo sekali dia sate dok kami tabakene sukut. Enggo betul pakene, jarang gue tenggoka, kene kami pengendang Korea ibaga katigen jangan enggo yo rezeki kami ngong kapal lulus kami berikan kene pedas daging dekat dengan nami asa markiteken ni tabakene kesukutan asa bagi rambu olosen mo rambu-rambu karena apa sepasu dekat rezeki si merantang roh tabakene mulai senai Amin. so hari-hari sila kerohen Imo tuh. bagi di mamo mendahikan pengantin bere nami asang giat mo baik atas dua bedok nami tubuhun lak mau kene tubuhun cingkeru dengan namoi kayu rintua tubuhun anak mau kene tubuhun beru
asa dengan jene moi sayur tua. Motu. Tumpak si merpara merebuah dahan parira. Menumpak mau Tuhan tadi wata. Pergi dijuahi kita karinana. Motu. Jadi katangken, kata tambahan. Ini mau mendahin kami naik. Selaku pengendang kuria, kuria ke kepedinan Jombalen. Ya sate, juah-juah batang. Iya sate pertuan kami. Kau tidak lengkap ku bendeng. Baik musa ayat Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Selamat siang juah-juah bata karina. Juah bata karina. Medaikan kene ahli bait khususnya keluarga besar Marga Sagala. Icegoniaren aku ibenke sebagai mewakili menjalo olos metem imoi pekan pemerintahan naik. Jalurna ada 2 pasal. Mengisi kekosongan. Kebetulan berungku sen kepala dusun. Jadi kiri mendengoy, aku pesakankan. Biasa deh. Mendahi si bersangkutan. Dari mendekan kene ahli bait. Situ huna lot ngo yakap kami ndai bage dongker andai katakin persina bulten. Delon ijalo ndai pikiroh nekula kulai. Kurang bagana. Karena kade Permanat ngo kami pun. asa baga ulanan lebih ipaberkat sesepuh bebas kutang. Malah soal adat ibu miten, mau adat nias, adat karo, adat mandailing, adat apa saja boleh. Tetapi bagi ranang kundai, bala kita ngeluh itanah karo, gendang karo lebih perjolo. Si hargai lebih sesepuh nasi. Malah kita iteba bagaimana? Malah pak iteba, malah ibain kentang pak jolon. Pasti itegor. Sudah barang pasti. Tapi malah si hargai ngiatong, gendang KDP berikut naboi. Jadi pemandaikan kene karena jalo kene ngo aspirasi atau solusi. Kami dari pemerintahan mendoakan terima kasih aku sebagai mewakili karena kita sada kasihan, sada kuta, sada penarihin. Malabaga ulane ni bas hari sedaren bas perpulungunten yaitu dusun Lerumbia desa Binalun. Baga nami ngo engketi. Melalui cacatna engket mau kami si cacat selaku pemerintah setempat berarti oda sanggup yang menggeme kata jelma siroh sehingga mendaikan kene kesukutan ahli bait khususnya keluarga besar Marga Sagala ipo diniaren pe melalui kade songkot silih bagahkan ke mendahi kami terlebih bere-beren baru melaksanakan akad nikah. Administrasi nandor urus ke karena bue ditemukan ibu kabumian nggak berumah tangga 2 tahun madeng kartu keluargana jangan seperti itu kita urus secepatnya soal jaya sapona belakangan tapi tandana yang nggak berumah tangga urus kartu keluarga nandor ulang nahan gue ya berumah tangga sampai lahir nola manggo dukana kartu keluarga madeng lot. Bingung bidan tak di puskesmas. Iya, siapa suamimu Nina ditunjukkan dalam barang bukti. Dari imo melandai kabinai selaku pemerintahan dan seterusnya. Pedah nami saran nami mendaikan kene si baru melaksanakan akad nikah atau pasu-pasu menjadi moko keluarga yang rukun, keluarga yang damai, keluarga asa indah di tengah-tengah kita karinana. Patuh kau orang tua, patuh kau beribadah sesuai dengan agama nianut kono patuh mako mendai pemerintah. Semoga mako menjadi keluarga si contoh di tengah-tengah kutantaen keluarga setirun asa kaduan generasi per generasi pe boitong bagai sini harapkan nami selaku orang-orang tua sini kuten. Jadi mau katengku sebagai mewakili aku pemerintah setempat nayen dai ngo berpanjang lebar hidup konstituanta suku Nintalun, situatuan ikuta bagi manang pengurus agama. 2 sektor itu biasa. Namun pada hari sedaren baru ditemukan 2 dipertemukan malah selamanya pindahkan malah merulan ke dengan Nasrani. Karena gereja mau benke udah perlu ini ke pengurus agama Muslim. Tapi karena udah gereja ya wajar engkat janah patut jadi tanda ngoke si betah hukum ke adat mudah-mudahan coba pudinen kita sharing koordinasi bakunia sabaga sidiku dari untuk ikateku medai pandenami
Karena kami nangoy pasangap kalaen, ngoy paragakan kalaen, kami naing mango kusalam kami pengantinen, gendang pak baike pertonami, asa imo tandana, pak si dapetan nenesen. Kami karina suku di talun, suami pengurus gereja. Terima kasih Pantai dari bagimu, imoran namanakan kami naik, mudah-mudahan mo merkitekan perkekebatan yare sakeke butuh rezeki tak karina nanti. Jadi jual mau mata karina, jual mata karina, hoang 3 kali, hoang kita 3 kali, hoang jual. Naungi masatan na. Mula kupungka kami nan markata adat ti, ke harus tindangi ke kami ti pertuan nami. Jadi langsung nama tu hula-hula nan nyambangan nate. Toy, marbo habainok kita. Tababaga maju. Niala pa tadi tonga-tonga ta. Dihamu rajani hula-hula nami. Rajai marga siya loho-dohot uduranna. Ngajupang binitikina raja nami. Hujalo hami madi haroromuna. Hula-hula na niabangan rajai marga siya loho-dohot uduranna. Maulate dia muna rajanya mang baru nami. Jadi songoni do dihita di namarha amarangi. Pupara narosian pakat. Suang songoni dia muna hadoli nami. Longat tubuh nami na dong udah potok kami di utapak pakon. Posroa nami hangdoli. Asara pak kita mandapoton. Ima manggohi. Gora-gora ni pargelengota. Ima rajai. Borbor. Suang songoni dia mata raja. Inata suripada. Dongan sautan nami nang donga saparan nami posro haku asa barna tapak kita mandapoton pamurota songoni mabuah-buah dihita asa tapar boru nang tulang nami ngasih kopi ta sudeson ngah jadi tersongonon dihita hasu topar boru olah saat kita non langsung tapasa masih buah nota tajalak langsung tersahat baru non natana dah. Molo hami memang martording marpanganan andom memang sila do mulu do mang raja perhobas molo tung nung buka pesa suara tu dikira ima acara mangan Prancis do te rade mahami di siaka udangan natorok jadi songoni ma dia muna raja ni amang buru nami gabi horas raja nami nunga rade hami lawan dapat tok kamuna asa marbarit amang buru maula te madi rajai padde nami bae panamun naino raja ni baru nami Kamu raja ni udah kamu ina. Kamu udah kai.
Bangita, bangita. Bangita. Lea mena, lea. Horas. Amang permusik nami. Nung mamarna tapak kami di poguni alaman ni amang boru nami. Nang manut rumahami mariteon na sitio suara na adong di patupan amang boru nami. Hatani na tua-tua do na mandok siajur mula-mula siajur mula topa. Padang bunga dios ni matanya. Asa horas sami di nama hula-hula di nama kelek. Bendamang madihami gondang mula-mulai. Mau lihat tema permusik nami. Nung haribek kamu dihami gondang mula-mula. Naik pe nang mangaliat mahami. Tu raja ni parkir lengon nami. Jadi songonima dihamuna raja ni amang buru nami. Ya bicara horas. Nung ahubuai hami be ulauton ima hula-hula muna marga sialoho. Naik pe hula kami mati kitu amuna amang buru Amang nami. dia rajami. Ino sikop na. Sinur pinahaga binani ulay na toro ajal mantoro pita marsya tidangan ate. Ino sitong na dung mula gabi mula horas Roma hami na lawan om parajani hula-hula nami padya nami. Neng Roma hami tangan marsoba hami saurutan rajani boru bere bebere nami. Ho mabay damang. Bay magudang sobay amang. Boru nami mangaradi hamu. Sopa sopa.
Raja nami raja ni hula-hula. Gabi amang buru. Marna tapak tuduh kita di tongan ni mga jana. Di narohami huhut tangan marsobba. Ido penatarbaik kami raja nami marudupok kamuna. Marbo habahenom mahamunutong sulbi paro nami raja nami. Dangalani si luani tangan dohot pabayanan na tama marudupok kamuna. Holan hadirion no do rona seret do hami ro tangan marsobba. Di sude nai dulu pusuk buhit de amang panatapat tutaw ba. Raja nami hamidang na magkulit, ido pinaboy tartatupa. Ang giyak ma, otik susadua, naboy pinatupa, si titip sigop, pamay ko lang pakarahuk na. Otik manang sa diyan na naboy tarpatupa hami raja nami, amat tari batama manggohi pasu-pasuna. Tarsongoni ma di haroro nami maradupok kamuna, partikyano saha ma turajay. Gabi majaloras horos majala gabi dia muna raja ni amang buru nami. Raja nami. Tunglas roha nami akka amang buru. Tarida doha mututu akka pinuk parni raja. Nabuto diahat diadat dohot diuhu. Dinok tekas roha marsuba tu ami akka ula-ula muna. Dipatu pahamudo akan adisari munaya akka amang buru. Marbunga-bunga do jari-jari nami. Di baik kamuna imam marhitehon rupiah na ditopani pamaretai. Las roha nami akamang buruh di parbuani holong na di patu Ada raja nami. atong sungon hata si munang-munang mapasutun nami akka tuhamuna salu na pargilingon nami asa pinatiko kujuru mena tujulu ni tabian tu dia hamu salu na aka amang buruh nami mangalakka tu si mahamu dapotan aka perlamaan dapot aka parsauliani amang buruh di parbuani holong munai asa buhan nami mga sopadok ni tua asa dalat si jarangoy na tatapon do si salian horas hami salu na hula-hula muna na manjalo basa amat na martua di bata lam ganda di hamuna akap pamurun nami kapasato amang buru dinoktakas roha muna ima nalau marsubba tu hami akka hula-hula muna hami piatung neng rodo hami pasato pasu-pasu ditangyang nami tua marta dua di bata marti tehon akka ulus dais tua muna amang buru asa mangaradi mahamuna asa rohami pasaton pasu-pasu nasihat amat tua di bata parmusik nami neng rohami pasaton akatangiang tu pergilingon nami bendawang ma musik na humbar tu si pasaton pasu-pasu itu pergilingon
Hati penguaman baca-baca mi nadi harari haba-haba be habi aranama say mas maunoi sotung tantuho ulang marian pagi caturuan sotung terjurang kau raos martingangan tandai mandiri patorunang rohang di khusus di bunga sotung gaberwan dipuji doho di khusus di bunga dipakai homai bagi cakroha airang di botoho sudah hina rohang dunga di kataho dunga upamaho dunga badabuho ditikam batui silang siya cabung juga no pemuse jol masih songoni dan boy beture sesau mamago songot orbuk sarge Habe, Margot
Margoting na daw gale Sada limang tolu Sigule-gule po Sama padok sigare salito Sigule pok sigule-gule Disok kami barbosi Sigule-gule po Lea cok kami 5.000 Sigule pok sigule-gule Sirumairang saragay Tasari sirumairang saragay Tasungoni doho hape Margoting na daw gale Tasungoni doho hape Margoting na daw gale Opea. Iya, iya. Ho, matutu. Dang beda. Opea. Opea. Tunggu dulu La la Hai dia Mamereng didik kita kaito. Bebas dong. Mulak kali mana Korea no mereka tahu itu Oh, lihat itu, Pak. Mamereng didik kita. Kembali ke tempat. Dana tiniti saja Sigule Balik ke tempat. Sari bangoy kuru-huru Sigule bang sigule Horas Aku yang Benda mama dihami gondang si tio las padoma asa tanai dapat todamang ma. Horas jua-jua baca karina. Raja nami ala menguluti lota kalau kami di kesadok jenai. Masuk jonia dia katutur hula-hula nami pergi jang raja nami. Jadi bagaimana mau mendekin kene dengan sebetulnya nami Raja i markasi hotang muna ni hari nami dah. Roma hamuna. Lako Hula-hula Mina pamubus peti, anak ini mangoli berberunta. raja barutu. jadi berupa dong nanding sebenarnya. Tulang nami raja isi burian, bona tulang nami raja ini bagi bong. mau kepetuh Bona nyari nami. Somi beru nami mo sekaligus bo kita. Romo ke isin kita pulung Margasi. si tepeti perberuntaan. Margasi otang. Sahak matu tulang rorobok nami rajai margasiat turi. Margasiat turi. Dangalan itorokna marningo ditikiate. Sahak ma itu hula-hula hamina maramarangi. Sekali naik Roma ini Rajai dilokan Marga kami Berutu. mendahakan kita Rajai margasi marga tanggang. berutu karena Rajai koro tiro di marga raja purba. pemerintah marga segala asa isenbo kita karina Marga berutu. nang bagi ma akar margasi sultan tanggang. nami marga berutu nalo Marga ikutai purba, hula-hula beru nama kita bere dulu nang kami. iba bere pe asa sekali masuk mo kita karina hula persiat. Rajai raja sema juta. Ade, peri si peri ade rajai sema juta kate. Sisa mengoli ima rajai barutu. Saha ma itu tulang nami rajai siburian. Saha ma itu bona tulang nami rajai libong bona ni hari nami marga si hotang. Tulang rorobok nami marga si aturi. Hula-hula na marga marangi tu rajai raja barutu. Saha ma itu marga si tanggang dohot marga purba. Dohot hula-hula na poso hula persiasyak kami rajai raja si majutak. Wah, sapat jaluan mahami raja nami marnego ditikki molungar de hamuna. Asa rohami manomonomo. Rajani baru nami. Pada nami baca pada monumennya. Di dalam nomor tubuh. Jalo kamu haroroni rajani udah uletai.
nami. Jadi mau lihat mak, ara nang marsipahak kita yang kapak kata yon nomor gula baru, jayope di hama kana malonami. Arok kata dina tua na madok tinahu mual tio pina masuk ke patahatan. Bam masih tio laus baru matukod dak kasahatan. Horas, horas, horas jua banta karina. Jadi ngasih kok be. Dihamuna rajani hula-hula nami, rajai marga si haloho dohot kuduranna. Gabi amang buru. Diari na tiuron, dina parupak boy hita, ditongan ni mga jangan na pogo ni alamanon. Di sonadok ko patupahami. Saotik si panganon, ima si panganon na sa diyaon. Lasma di parrohao do partudyo muna mang raja nami tuk songanope na butar patupahami. Ang giya majupang songondot ni si tua-tua raja nami. Si titip matutusi ko pa golang-golang mapangarahu na. Otik susadia na butar patupahami raja nami amat tadi batama na manggohi pasu-pasuna. Matutu. Gabi majalah horas raja nami. Mulate ma dia muna raja ni amang buru nami tung lasroha nami di puguni alaman di antara nabi dangon. Dinang di patupahamuna ima lupan masak marhitehod juhud na masak na ilupa muna. Tung lasroha amang buru na basa. Di pertikianon rodo hami maradupok kamuna. Ima di puguni alaman di antara nabi dangon. Di dos ni rohata ya kamang buru huwak kami do. Ima dalan nami wanda putok kamuna marhitehon. Dek kinamukmuk, dek kinagancang na huwat tami siya na tiyo. Di pita nami tang yang nami tu amat na bartua di bata. Gancang ma barita gabi, gancang barita horas, di hamuna saluh na. Abang buru, asa dalat tu si jarango, tatapod do si saliat. Horas mahamuna saluh na manjalo, ipas-ipas sami hula-hula muna, napasaton. Sinubuti mami Mau lihat raja nami. Ratapuk kamatami yang mangad dah. Jadi sengono marah kamang buru, adong dorasi dohono ni tulang nami, tu berena. Boleh kama jotik itu tulang nami. Gabi jalah horas. Salutna di parpungwata di paltikion. Noaeng hami siya tulang lau pas Gabi horas. Deke tu berenami bawa swaksoni berenami buru-buru. Bere tuha muna dua. Rodo hami noaeng tulang muna takas ison na menyaksikan nunga di jalohamu pasu-pasu siya tuhani parpadanan muna marhite naposona. Noaeng ito dang kajang sidono nami hami siya tulang saling menghormati ma. Hormati ma suamim suaksoni hobere hormati istrimu. Asaboy langgeng hamu ditikina. Jadi marhite dekeon deke na hubwa kami san ayat natio. Saitioma akka laba di hamu hatop pamu dapat rejeki ido silas ngirohai. Jadi dang kacang dohono nami mau lihat ya mak. Bicara horas melati mere tulangi. Ra mulut ngorong depan man usul dek. Bro, ya ino pangan pedas imbah kami ibasada cikenarien sama semate Tuhan baik itu pakai mogarina diulani tangan ta deket terlebih kene ima memungkah ibas perumah tangga di bagas darien. Saat pun. Jadi saat muluk kami mendekan kene terlebih mendekan pulungan ta misalkan niranangku. Iya salam tulang. Noma pinggap panganan tuamuna tulang nami. Dongani hamuau adong disedik ke panorobi. Piring nang kepala Tu hula-hula nami mukur. Piring. Pinggap panganan tu hula-hula nami mukur. Hula-hula nami mukur. Gabe. Tu hula-hula nami malau. Hula-hula nami nahapun. Pinggap panganan. Berele pinggan Nahapun. pemiga. Pinggan bersih berele Hula-hula sinai. nami sigalingging. Sigalingging. Hula-hula nami marbun.
hula-hula nami marpaung, Abu apar hubas nami dan di pramusita. nung mapingkapana tu hula-hula nami nahapun, hula-hula nami nahapun muse, nahapun, nga dia nakin. Dihita nasarahutan nomor dungat tu bala dapat dohita lunidek kedison. Kita bagi. Nung mapingkapanganan tu hula-hula nami simbolon, simbolon. Nung mapingkapanganan tu dong akutan nami, kang adong bay dong akutan nami sonak. Pasaha maju tuha dolit taha bertebut ke Raja Borbor. Saha mah. Nung mapingkapanganan tu di tulang si Marbun, tulakku na di huton, minta tolong jauh tulang, mola dong kampak, lama motong jagalon, ala dong do tulang na bosokku di son, si Marbun. Roma hamamang, dia kena marholong ni roha. Oh, si Lumbang Kaol. Masuk minang insos kopial, bayar dengan piring gantung. Langsung. Ikan kasih tanda dengan arah, tong masuk minang dia. Masuk minang insos kopial, bayar dengan piring gantung. Ikan kasih tanda dengan arah, tong masuk minang dia. Coba membantu ibarat buka pintu untuk saya. Sedikit kata yang kami hangat sebagai tanda cinta kasih. Masuk minang insos kopial, bayar dengan piring gantung. Ikan kasih tanda dengan adat, tong masuk minang dia. Si dua-dua ni kota. Baik pengurus agama. Masuk minang insos kopial, bayar dengan piring gantung. Ikan kasih tanda dengan adat, tong masuk minang dia. Pemerintah setempat, pemerintah setempat. Bayar dengan piring gantung. Ikan kasih tanda
Perpulungan sinormatan juah-juah banta karina. Jua-jua parjonami desa te. Bagi modake pun bagas berkiroh namen bagasen ulan sidaren. Sen sodip nami doa nami mendaikan kene saya anggiat mo pengantinen. Jadi keluarga Sitirun Ipodiniaren membanggakan orang tua janah saanggiat dormo dapat keturunan dahuli bada beru sasya sehat kadai bahan ke imo jadi ibagasan perkiroh namen mungkin tah bagian pedah ke perkiroh nami pun ya mungkin orang unsur sengaja nami tapi bagi mo pana kemernagot halang-halangan baik ya harap kami maklum mo ibagas ukurun dene ranangken rana tambahan ngoen tibar bagian mo kesana nabuhi kudokkan pusakan mendaikan kene biasate jua-jua banta karina. Songon naman abay atani patamaranakannya nih son ayo selabi ketua pasaton tuhamuna bahwa on anggaran dasar tanur tapadalanon son hamil sebenarnya nalau mengapion ulusiado cuma alana dang dope mengulusi jadi on nongan kami pasado ilipak mah wahira-hira cocok den naramuna cocok ate jadi songon ata tu pengantin on bapak nami setawi da bapak apa tuh ingok songon podani natutuan nama dokon ngabai tadi koko be haposo dang be poso be ho mulai nasugutan setelah masuk pasu jadi on kon honama nalau gabe mengalugau solum Mau lihat mana to marsima tua songoni marorang tua songoni dot hat war parumahin jadi ope siang giat matututi buah muna di teater muna matutu buah muna buah nanak tua boru asadong lao pahiu tu pahopu songoni mah takola kan cakudokon baru cara jadi permusik nami paham iya bagus kodang na obar tu sih
Yalani akadamang dot dainang, isudenai amang dot tamak kainang, terlubu memahita sisada arisan. Malati kurang mak di pasar tabi tuam belgani, nunga sangat pame di kamu, kami be tumbang ke situ tu. Alani, nang nabuhi tardokok kami manang nangata songod dia, ba Tuhan matotong namalek kai pasot diamu akadamang dot dainang, manang nabu dia pihak kamangalak kamu. Di pasisi Tuhan ma siak kamu kaparmaran. Mati. Di lawan mula pendonak kamu damang dainang. Saya Tuhan mana mengiring-iring kamu saat itu di bekas muna. Suang soni kami ditinggal kamu na di son. Bah seorang hari berubah mami ditinggal kamu di son dengan nami saharisan. Anggiak matong arisator lam tudengkan nama lam tubelgana dosorahata kita sisada arisan. Bah orang palahu potong adukok kata bah soni majo saat nyataku tuh pamuna akadamang dot dainang bersubuh buat malate mak. Pasu panuhatanna bedamang si tio-tio padomu cuasatanna. Kita memeluk saling sahata tubar horas ada horas horas ma tutu horas. Matamu alihia
koi berebanta cuaca simberandal imo nalako ro kita imo menasikan ipapasumasun ni anak nami ke permen nami. Jadi mendahkan kene pengantin baru kudokan kami mau ipulungan inanay selamat menempuh hidup baru mau mendahkan kene asa menjadi keluarga si turun mau kene mijolan kenen jangan beranak merberu mau kene dekat mendahkan kakak en mau kami denganmu ipulungan inanay silot di GGPP dan comal naik. Jadi maksud nami berkor mulaikan kami berjolo asa talopes permah nami sana hanola mau kami serahkan. Iya. Mendahikan permusik, bengkele Laguna berdemo misi. Ya, penyerahan luah kalai. Weh. Iya, ya, kasih seperti sungai. Ya.
jua banta karina. Joa. Jadi berjolo-jolo lihat sate sidokan taba Tuhan karena di hari ini ya merupakan suatu hari yang bahagia. Ya kami mengucapkan dari Simatah Daging kepada teman kami, Prengki dengan kakak kami, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh diberkati Tuhan, beranak bercuculah, sehingga apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Jadi kami dari kumpulan Simatah Daging Gereja Kristen Protestan Pak Dairi yang ada di Nanjombal, ya mungkin hanya sedikit, tapi sebagian ada yang sekolah, ada yang mungkin kegiatannya masing-masing. Jadi datangnya kami di sini bukan terlihat dari jumlah, tapi kesatuan hati kami yang mau menghadiri untuk mendoakan dan mengucapkan turut berbahagia juga. Bagus. Dan juga Dahsyat. di sini ada bingkisan dari Simatah Daging. Iya. Ya tidak perlu melihat dari segi bentuk isinya, tapi lihatlah bagaimana kesatuan hati kami untuk tetap datang dalam acara pernikahan saudara kami. Terima kasih adik kami. Jadi karena ini merupakan momen terakhir saudara kami Prengki menjadi Simatah Daging kita katakan. Jadi izinkan kami mulai bahasa Bapak Namerdembas Partuanami dekat dengan nami En. Boleh. Karena En memungkinkan Tapi bahas terakhir suatu ya, nami. tapi kita ingin Jadi permusik nami bengke mau lebih lagu Pariban dari Pakat Nina. Asam berdembas le kami agak remix dia sedikit. Bolehlah. Memang nabosok kami. Lagu Pariban dari Pak. Iya. Layani permusik nami. Bersiap-siap judo keyboard, arisan beras.
coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona dari Bandari kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku nyanyikan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Iya, ini dia. Dengarkanlah lagu ini, lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Mari bandar itu kapal. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta suciku ini. Bahasa lama, ya. Cukup. Gue puas embas nanda itu. Dalas padu manod di panipuli na hasatan nati amang pendinamite. Roh mo kami menalam kene rasa dari mo kasih kami mendai kene. Beda mang ma. Padu manod di hasatan nada. Sabu maniapa, uwe uwe di bambado uluna, uwe uwe sarihona. Sabu maniapa, uwe uwe di parki boto ihurna, uwe uwe sarihona. Ana siraya ketumbar, siraya ketumbar, siraya ketumbar inang sarge. Cicip permata ikau rata, cabe doaku nadohon sirah, sama tinggal di amuna dainang, sama jalamang di hamidama. Hasatan nai. Horas memang sudah. Horas. Ras pihir-pihir menani kira pengkade pengicik-cicik. Berarti Untuk har- kita minta arisan kibot kade lagu tak gadis. Goyang iti. Rajani baru nami. Dar cepat. Kak ademo. Siap-siap. Gadis Melayu ngo. Gadis Uwe, Melayu uwe, katanya. Baik Oke. pangduting Astura. Joget yang inang, taruhkan mixer. Iya. Huturina. Namo. Ya, goyang terus. Hutur. Sapero udah. Elek kamu na. Gadis Melayu dengan tur-tur badan, sebaru tobat dengan goyang dali. Aduh seksinya sayang, aduh genitnya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan tur-tur badan, sebaru tobat dengan goyang dali. Aduh seksinya sayang, aduh genitnya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Ya, goyang itu. Goyang indah sayang melenggang-lenggong, teramat indah sayang di tengah tengok. Kaki melangkah berputar maju mundur, ikuti irama Melayu. Bawalah ulang sayang atau selendang, kita menari sayang sambil berdendang. Kejar terus, kejar. Jangan melambang
alam tungan tepedo hodo magurda lasso diingat parkiban Madison garis Melayu dengan tortor batang sebaru toba dengan goyang dari aduh seksinya sayang aduh golitnya sayang tua dan muda bergoyang-goyang. Liam mainang. Asal namang ngayon. Kasih terus. Sorong terus, kasih. Iya. Oh ya. Awas cekeng ulang tabu. Cekeng ulang tabu. Goyang-goyang anak Deli, goyang-goyang sambil menari di tanah lapang. Goyang-goyang adik sayang, goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang. Goyang-goyang anak Deli, goyang-goyang sambil menari di tanah lapang. Goyang-goyang adik sayang, goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang. Pohon perigi, cabang delima sayang, tempat bermain si anak udara. Pohon perigi, cabang delima sayang, tempat bermain si anak udara. Biar dingin hatinya rasa, jangan dibawa pulang. Biar dingin hatinya rasa, jangan dibawa pulang. Terima kasih. Dua kapal ti. Dari juluk beras, bak keyboard. Lebih kurang 1 miliar. Ndai lo kikosipkan gue berbagi kami lagu ini. Nah, bagi. Bakune. Menurut pemahaman nami ngo, indah lo terbalas kami mendaiki. Jadi ya ibas doa nami, merkini juga kita Karina, sehat-sehat murah rezeki. Ti, pertuan nami. Tasalam mo, akka pamilita, kira bagi mo, orkadina ti. Salamon nami mana sida medok mau lihat amang pede nami. Pada muda amang menutua saatan na. Bedamang masya ni. Unang gabi berbagi atau kalain gue lebih kira na ibain berana pada kalian misalkan seberas biru iyo kalian jolo Nang biasa temai kau medok terima kasih kalian nguki salam oda kade salam mu aku turang ingo lagu nai kalian nguki salam oda gabi ahli bait ki salam kego kita nahikan. Oke, mantap. Salam buah kuturang. Ue turang ue. Melapek ko si jahe. Siap-siap, seksi tukka. Iya, salam kuturang. Siap-siap, seksi tukka. Pabilita lagu kikisalam kanan beboy mo menyambung. Jadi salah satu Madison, seksi Huriana siat tukang, seksi Huriana siat tukang, punguan ama surat undangan asaku salam simbang margani. Oh damuan kuturang simpada geutipa mendahi ko. Kumerna fokus kada ukur mi. Horas. Di Someta. Seksi kata kita.
Ido. Udah jamu mama. Jadi mulai ati mak. Gabi horas. Pajonok jota sonate. Jadi mulai ati mak dituhat dah. Mulai ati manang ditasaluna terlumu bima dihamuna suhu nami. Suhu paranak dohot suhu parburu. Disodot tak kamu dohami. Ima punguan ama nasa tonga-tonga ni huria nasian desa tukadolok huria HKBP tukadolok marhite nung atong godang hutangnya hok kami diaka poda terlumubi ma dirahut-rahut ni perrongasari piomuna ate terlumubi di iboto nami nang dilena jadi marhite do hami dison sa tonga-tonga ni huria seksilaw pasahato nakangkaran nami do hamin no alayat dorang soho pasahat tami jo anggar dasar nami jumolo jo hurahut tami hamuna dua di boton nami si happy do dele nami sagala marhite hatani di bata pamuzion nami ate tikor nami jadi tungsong dia penong hatani di batai manang pamuzion nami marhite kori hatanai do tangi anom muna peok kamu mai ate di persurmatan kamu muna jadi songon imah tubolo hitam aja lo marit ya teh. Oso haki dituhani Tuhanku si parhoroni Imana halulaoni Imana haporusani Yang tangguau ingolu pa molusano yang nomason nalilua di dalam agogotani yang mora di tanoon marapar marano si kaono sai rodoi tujol mai atu baru kilono tasusan ai naro mano saka si patalo mostro hako alai Tuhan kulomaki yang biarau isi ale Tuhan oh Tuhan debatapku Tuhan saya toguma ini hakale oki saya toguma saya toguma sa siyo matamaki unang mapasong buwan ale Tuhan pinuji ko harma pinuji mago harmi Tuhan leke tangi ako tuho upasahat masaluhut na molukon ale Tuhan ale debatapku Tuhan sentong kumabiti kiagale oki saito gumahu saitiyo matamaki unang mapasong buwan ale Tuhan pinuji ko harma pinuji mago harmi Tuhan beke tangi ako tuho pasahat masaluhu namolukon maulia tema pinuji maho haleluya maulia tema pinuji maho haleluya
ni perbadaan muna perdonga saripyo muna makite tadi di bata iko merkos ni roha iko merkos ni roha apapun tantangan dalam rumah tangga iko merkos ni roha ya andalkan Tuhan dalam keluargamu ya amin idona paling utama jadi idona boleh apa kami songon namanggohi di pesta pamasu-masuon nang macalo pardong serpiok kamu sebagai joron itu hatta marita na posona oke na bo pasar kami tu amuna jadi rong karda sa kami makite si sada luluanak sada lulgordo itu ngatongan ipungan terlumubi di lenami pahit yate susung tipe anggar dasar tai las marohamuna isu paranak ya kana macalo sa soni macam kami pasar time patikian tu seksi ina boleh tema di kumpulan kita nomor las miroha inang si happy dohot tuhami inang di las miroha yang muli si happy masay gero dunyan hitaw ale dohot tuhan alay ala nila si miroha namin kasi ang giat man si happy jadi keluarga na bahagia keluarga si Oloy di jolo ni masyarakat yang songoli di jolo ni Tuhan tumasay tabo nak kining jamitan ni Padita ahado na naso di Palau si polisi idoy na jogal ni Roha di unang pake jogal ni Roha di keluarga Oloy mahatan ni Tuhani masih hohot ho didalat ni Tuhani sa keluarga bahagia tujuan niya jadi so kami neng marede johami songon ede nami ima kalau begemu atau puji-pujian di Tuhan Mulunung dapat mumangan dalapola bosuran ho lo jabu si inganan tunguli di bahen ho lohot lombu nang biru-biru lam sinu
Jadi songon ima dia muna dua asa tubuh benda tak bisu dituruni pinasa basi tubuh anak mahamuan ada bisuk dohok buru no libasa digicang den na arirang ditoru panggonggoman dung pen nong badat tanamar sirang alay to di tema gonggoman adong dope hatamuna siya suhut judul nakin seksi siya tu kedulu kate mulai adalah serohan nami alaison sesuai dohot perdalan niat caraon kami dua sehutu nanti ido bang boleh satu kitiki buat sisa dahata kita arung dole horon muna sa kababahata takas nang sisa dahata meta mau lihat ya matong di suatai na pasarahok kita di bagasan gonggoman na mau lihat ya matong-tongat tadi rahot dohi tadi bagasan dami do ulas ni roha dihamu amanami inanami narosian bersumber sadara hutan di punguan nakid di CHUBG sungon paduan suara inon nian arung do paduan saran nami alay arung secara khas menurut tahu sungon nomor di sir bulukku berarti punya karisma dan tulus dang holan na di dehon ibarat sungon mangalian sada pasu-pasu deh di bagasan edenakin betul jadi dang tersuhat holong ni di bata molo silualian ni kita jol mado anong suak-suakna di pabuam munay las situturo kanami amang suang-suangin na do inatta siyak kami na dua hasubuton madokot Tuhan muna holan hata mauliate do di pardopat taon ang giat say manangi marbinige maamat tadi bata dihita sa luhut na adong akkarencana ke depan amangina iya hami siya bona suhuton lumubay siya para anak niyan diaroro mo noon di silelyom mo na inon adong cinramatan na kisong anggar dasar naing do baloson nami alay gumudang maamang tangyang nami na mangurubi jalam ng dungani hamuna ang giyat tuwak kajuluan na riyon sa idabo makaparjupan na dinggad dihita lumubi may ulaw silas ni Roha mauliate maritutay say ditabay mahamu gadyang ni umur alay ko siha-siha do da sinur pinahag gabi na iluwil toro ni Hajol Maon sikap ni hata mauliate na tardok kami jupang masungunuro ni si tua-tua asa eme si tabatu matong perlinggo manidik kinamok-mok amat tadi batado si lehot tua luhut mahita di parorot matutu bonani ay buli mayamang na dilolot ni sitapongan siya no tujulo sa tubo madihitak ka na uli tutabana manang pasamot matutu disaha ni solo masaha matubot tiat tigaras nung ngasaha behita parupak buhi marsi horasan di nga nanon sa ilileng mahita nga mulu gabian jala sa horas-horas rodo kami madjalak kamu sungo parsirang nga buhi hita di obason sungo nedok kamunak kinanapurat tano-tano rangking marsiranggongan pada tay pada udao to ditay marsikang goman molok kamupe na Roma no patami hirayma panipula siya kita acara perjalanan jadi so ni mamang dan pada nami ku jalan kami masuh para anak do super boru ba mamang musin obartosi laos padumun no kuasa karna gudang hap tamu lumobi di paramen nami asa terdipo singanan nyo gomak kamu jusang gomak jo unang talo majop putamu iya pamasuk kamu tungsak kuni jas ni bawon gomak kok kamu ma tergudangi gomak nang piotik dapot
Di dongat tubuh nami marga sagala doh raja ni marata unang jomar sirang bui ita siya tingan anon. Ate. Secara khusus marga sagala unang jomar sirang bui ita siya non marga sagala. Unga ngalaksanok kamu na asa mangudut ulaon. Banyak. Iya, horas. Boha, si monang dogo maki, sa halimang gobak ima si monang ate. Ngalas roh kamu isinang, gabi jala horas. Parhudul manang haha di paradatan nomorna di bukan putas si jolo-jolo tubui. Amang boru nabasah nung atapak kita dison ima pado-pado ima tuha nami. Hatani na tua-tua do naman lokon tinidip sanggar na binain huru-huruan. Jolo sinukum marga ma asa dibutuh hami partuturan marga ahama apala tulang nihila nami. Tapi disangat ni raja ino sahat kamu pertikyan. Mau lihat matutu. Iko jolo sinukum marga tutu asa binoto partuturan. Molo hami apala tulang nihila muna hami marga brutuma. Molo asal nami iba baratomma. Molo idokon stelu tari ulang J, stelu tari ulang julu, hami ma napkuna sama marga disi. Jadi ima ibu hok kami tu hamuna anggi para hudul nami. Mulia tema. Maulia tema dia muna haha parhudul nami. Dari nauli dari dengganon nunga tepak kita padop-padop di puguni amak ni amang buruton. Haha parhudul nami nunga tumbal gahian hujalo hami. Ima sinamuk ni boruta. Dison na kupasata mi do. Natadda si sada anak kita si sada buru. Ima maradopun amang buruta na di jobuni alamanon. Tukso sadia pion. Hang duli parhudul. Las maron ibadan. Las maro dito dumuna mandalaso. Asa sada tangyak kita. Tuari akan yang roon. Gira tubuan lak nasida. Dapat tuan si guru. Tubuan anak nasida. Gabe dapat dot tuan boru. So menima hata nami memardungan meluate. Upasa tabi matuha muna. Jadi harus kami mati. Sebelum dipasat kami pakation nami di bagasat tikyon, perlu pabotohon nami tuhamuna anggi duli nami. Kami molope hurang kami makatahon, taringot titi marakup. Manang hurak kami mangalusi, taringot titi marakup. Asa maklum mamu ate. Jadi mau lihat matutu. Ope tutu nungaro hamu ro jupang pajupang hita di sotutu. Saudurak kamu dohot na buru nami do amang buru nami bagas tikyon. Lau pajagarhon hami haha parhudul muna. Nakaning ngadi pajagar hamu hami taringot tu jabar juhud. Nyope tutu ibajagar hamu do hami haha parhudul muna taringot sinamot ni burutta nagudangi. Asa songon hatani na tua-tua madohoron nami. Bagot na marhalto ma na tubu di robian. Horas mahami na madjalo tu masakap di hamu na mangalayan. Matu. Jay songoni matutu di haha parhudul nami bagasat tikyon. Ala nung anggi parhudul nami bagasat tikyon. Ala nung ngamar pada duhita nasi sada boru hita. Tujulon ni arion. Molo petutu. Adong akka ulaw di tonga-tonga ni parumah tanggaon ni lain nami do iboto nami diari namang ihut. Asa molo hami tutu di jolo hamu madipudi. Molo hamu di jolo hami madipudi. Matutu. Asa maklum sama teh. Jadi ope tutu. Haha parhudul nami. Asa dohon nai matutu bulung namar tapuk tu bulung si marlasuna nungai jalo hami titi marakup dohon nami ma hata pasu-pasuna. Jadi songoni matutu tu lain nami nunga tutu sahat di jaloho pasu-pasu parbogason sian joroni tuhani. Jadi omahami rohami tulangmu dison dohami sudina ima nama kalasson
nang ngamat jalo pasu-pasu perbugason ho le di bagai satikyon. Asa tam yang nai matutu tu amat tanah mertua di bata. Asa di pasu-pasu ma par rumah tangga muna. Asa gawe par rumah tanggaon sitiruon. Tujulon nerion. Boy rumah tangga namar sangap di tonga-tonga keluarga nang di tonga-tonga ni Tuhani. Jadi songoni matutu di ho itu. Om mahami bapakmu di son. Molo di julu marga sialoho, buru sialoho doh itu. Ali molo di julu nami, buru-buru tu maho. Jadi itu tolak nyon. Jujui nyon, lekon. Asaro tu jauh nami. Ase beta dahon, isi doh kaamongmu. Sada mahami siakangan di bapakku nung ngaparjulu doh mati. Ngaparjulu lau. Hami masih siakangan bapakku. Bapakku masih nomor 2. Jadi babak si nomor tolu dohami tulang ni imot to tolu dohami tulang ni lain namion sare sidi kalang sare di salak sare mena jombalon jadi pangidon nami tuho itu anggak mahami songon na tuam ala hami nama na tuam di son mau lope di parang matanggaw muna adong akka galubang biasa na di ale mo lo nenge amalote oti do peito dang pola bigyon nami tetangga berang perlu bigyon nai isi berang perlu bigyon nai ale mo lo udan na sohasaw ngapi radi do hami buka do pitu nami roho tu hajabu nami dai tora unang di paila ho hami mo lo parjolo ho lao tu markasialo ho na pinaho kami do hodisi jadi tujulannya rope tu asa gabe keluarga namar sangap ma keluarga muna keluarga situruan tujulan nyon bersangap hami sudia ka todong muna bersangap hami sudia ka keluarga muna jala hamu petu tu bersangap ma tujulan darion asa tutu dohonon nami ma alana hamuna silai sabungan pardairi do hamu jeko dohonon nami do bahasa dairi kanido Aceh sipihir tulan monina tanohon na belang mahan pihen masih hati Tuhan, mi silih nami, dekat turang nami, dekat karina kita. Asa ibadah mau perselisihan. Emma tutu. Jadi dua nina lubang nisige, sadape oda mahan geriten. Tah sope kita miladang dike, ulang mau berdit. Emma tutu. Asa tupa mau nina sirbar para ruah dar parira, menumpang mau Tuhan di bata, jua kita karina. Imo rana nami kan kami, haha. Parku dulu muna, mau lihat? Mau lihat? Haha, parku dulu nami. Dapur terdamang mak musik nomor tu. Kau
ito las rohana. Mulai pajuk paitana tuka, hubereng dorian i rohamuna. Molo sian bagasar rohaku, nong takas do diboto hamuna rohani borunami. Allah hubereng tung las rohamuna. Hami pe las rohanami. Allah ni takas do hu jaloh kami holong munai. Dia dak nape lae kubere kami do songon dia penyambutan muna. Dina marhula lenak konon olak na songoni do marhula lenak kon. Datung nasi bayenon dao alai hombar akup na marhula lenak kon ido holong datakas. Allah ni hirim do rohanami marhite utang yang nami datangnya koma paru memon buru namion anak muna bila namion gabe keluarga bahagia tujulan nerion asa martabata balas ni rohai kita. Jadi humbar dia keadat sokubo kami do ulus nagajang ulus torrabu umma warna ulus pasamot molo dihami di pakatan molo hamuna di pakpakon dakku atau mangna dia. Do tujuanna mana asa takas tua di si tua naung adong anak konna manggarar ada nagok. Tuk songoni pele rumang niuloson dang naholik nami. Alai hudur hami di pasar pakak lae on namana dapot tami. Jadi unang masih sarita kita leh toto itu gajang nayari boy dia masih susuan dia kaholong molotok songoni penumay nguloson asa ulus na gajang mon si pagajang umur dia muna ulus torrabu tatang yakum makana kota salu na asa torok maribur jala ulus na gajang mon asa gajang ma umur muna maritehon tang yang nami hula-hula muna tuak kajulan neron. Tuk songoni belai, nabu terpatup tahami di tikion do tibotong nami di son, las marohamuna majalosa dalai, betul itu ada. Jadi songoni memang permusik nami, naik pasaton nami maulas pasamot tulai nami do tibotong nami, bae memang godang naik. Boro-boro naruh aku tu sama. Perbuah di tengah-tengah di dongan nian aku siriko on i masih grup PT Wahana adong raja perhubas nami adorang sebuah kamu silamu nomor sepanganut juhamuna ada biamu di partikianon hubai huti utami mulai marsitada kita do semangat tamu kita dower kami gairah jala ria roham jelas roha amang mungkin Oma nong hot
rohamuna nong sadata himuna lau pasahaton menjalok keluarga yang baru. Alani otik do poda nami golo sian hula muna kasih matu muna diso. Mulo hami amang molo akahata hurang do hubotoha. Agak persis cik do hami kasih matu mo. Jadi unangan non diri pamuna na mangolom hami di rohana ami daw. Memang tersongoni mahurua tordingna. Takarudok kami perhata. Alai na posdo rohana ami emang dung sahat tamu na gabi hilanami gabi garti dorahami no. Alani dia nung adok kamu na dungan nami marsi sukuna. Alani pos dorohanami emang diharoro nami di partikyanon. Alani daw na do memang asa sungonok gotik nami. Anggo zonok alanon do pe abangon pamudiburu. To udak kino nang doho talay buabay nung mangopa. Alani unang masyarta kita mang. So lima godang ni ulak oraw nagsumni. Alay bereng Maria ni rohanami di pesta taon. Ang giya ma di pasupasutuhan keluarga muna. Gabe keluarga si Tiruan. Keluarga si Oloy Tuhan. Diho ito tapi molohami ka bapakmu do tak ka bapak tuam. Memang ko adong beda motik. Maloho itu membuat roha. Mulai sekolah mulai mulak tu tahamu pada sarakan. Sada keunggulan diho maloho maroha. Alani pos doroha nami akan atutuam. Tong mabayan itu nadingkani di keluarga ni segala. Unang gabi may ilaham ito. Itadaho do takasami sudi. Termasuk keluarga besar ni Upuheri. Ito yang gusto adong nami dang adong Holandos ni roha do ito upang asahok kami. Talepos dorohan nami di ho ito gabi keluarga bahagia maho keluarga di pasu-pasu Tuhan. Ison hubok kami ulos na gajang parhitia doon asa gajang umur muna tuak kajulan narion. Torok rabuna mangido kami Tuhan. Marhitehon nong di pohon tamu rohamuna dileo di hamuna tubuan lak tubuan cikur tubuan anak tuan buru dengan tatong saur matua. Alani pos dorohanami di keluarga muna. Boleh siana udam otik doha si donok. Na jol manaolo marminggu. Jol manaolo manangio katani Tuhan muda do rezeki. Ima parngulokku bula udam. Jala songonido hami akabapakmu. Jadi pos doraku molotuk pe adongan non memang masalah numaikan do gawe umbur cuina tu gereja agak malas sama aladong permingguan nami di lapo. Jadi sosoi helaon asarapak kamu tu gereja. Dan makilah tabu hiad do bolo suami istri tu gereja. Tor semangat tiba arong dilebung niba. Jadi pos dorohan nami di simbol olo do hamu pajonok kondiri tu di bata dilihat do pas-pasu na godang dia. Asa gabe sonang rohamuna. Jadi ima sianau hatako kata teban upa satu abang. Ima tutu boru diamu elah ison rodo hami sematu amuna. Nalaho pasaton uros sampai tua muna boru dot helak. Sudah naik embargo hukuma Tuhan dihita. Saya manupak ma Tuhan dia muna. Tertiur ke pacarian. Nang lucu-lucu dia mau ke pengomongan. Sungon hata ni na tua-tua na mandok. Habag pidok si Bigo. Pahihut-hihut bulan. Aka hata pasu. Aka poda. Siap kami na tua-tua muna. Toktong may sa ipatulus Tuhan. Mulate ma. Melatih kita memasuki Tuhan ini. Dilas nirhata sadarion boru. Nung menjalo pasu-pasu perbagasok kamu.
Sian hurei marhite-hite amang pandita na kining. Diho baru. O seluruh aku tuh. Burjuma ho marsima tua dinang dah. Burjuma ho mareda do. Maranggi. Sehingga mahu si bondame di bagasan keluarga segala. Nang pe di namar sahuta. Niyan ni nang gubaw to dorham. Burdihan doho inang. Alay ditotongan ni keluarga menon. Saya dong doon ako urang. Tangyang mahoy nang tutuhani. Sehingga ma dilehon tuhani ma diho. Rohan daw na dami. Angya ma gabay si bondame maho ditotongan ni keluarga sagala. Jadi son harmusik nami. Ala na marusia kang aku doon. Dahil kamu aja ende. Baru pangguaran. Oh, baru pangguaran ini na pramusik nami. Hoda baruku. Hoda baruku.
nami. Mereka mau musik amang parmusik nami asal wape kami ma ules tu baru nami. Sabta mo mga ulos na kaya ko kamu. Doro cuma mandar ni hela. Baik di jauh mandar ni hela dope. Torsen. Mandar ni hela kakak. Iya. Salak ka na ito tuwinang mandar hela. Ima tutu amakela. Ison pasat tami mandar hela. Pakemon dula muna nak kada mardongat tubuh. Asa tanda mo anak ni raja. Nang songoni pakemon dula ni hula muna katulang muna. Asa tandaon hamuna buru ni raja. Iya. Songoni mah hatakku. Ikut kamu. Ulusma diulus tuhorani mardara sudi bari biulus holong tu. Ha? Toro mai tat marbaris mai tat barbaris. Alanang kini ku pertunggu hodo tu layon do tu itu on hami niku. Jadi ko tempat tu hodo tok hami. Unang martunggu iba boy. Mulai tak keluarga dang do bedong na asing. Lakai pelok perpudi mai. Tulas holong don noni ita keluarga do beo. Tuksongon dia peharoro nami anggi las marohan. Ulo nat tulang. Las rohan nami na marang-maranggi di son na mariboto. Umaroha tidak pajuk pabehita ka keluarga.
memang marga mani do mga lapaw mga anak ko do tong sagala. Alay las maram mamang daso hindi pero nami kapariban ng ausan diri ng udam dito da. So ni masa ni hatas yan namin na burumo dohot paribang manggida. So ni mahatas yan namin. Siapa niaran? Sadah tamaitan. Belate may Tuhan. Itikyon inang guru nang Sony Hela. Ya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya buat kita bisa kita bersuka cita pada hari ini atas berkatnya untuk memberikan berkat kepada keluarga kalian. Mudah-mudahan di hari yang akan datang kalian merasakan berkat dari Tuhan itu. Dan keluarga yang sekinalah keluarga kalian di hari yang akan datang. Adapun kami datang dengan kasih sayang menunjukkan kami dari tempat jauh berdatangan untuk menunjukkan kasih sayang kami kepada kamu Guru dan Hela dan seluruh keluarga. Apapun yang kami berikan kepada kamu biarlah itu jadi kebahagiaan di dalam keluarga kalian dan jadi sukacita. Dan jika ada yang kurang di hatimu Guru, bisa kau bilang sama kami semua orang tuamu. Omak tua beginilah maunya. Ya Guru ya, kami siap untuk menerima pendapatmu. Apapun keluhan yang mau kamu bilang sama kami. Ya Guru ya. Nah, sedikit pun kata-kata yang mau kami bilang seperti kata ulos ini. Ulos si ganjang. Ulos na ganjang. Jadi ganjang matu tu umur muna. Sahatuna saur matu hamusugut. Ulos si torok rambut. Jadi torok matutu poparamu tujulan tarion. Ima tam yang nami tutuan ise sahak matam yang nami di bege di batama tujulan neron denangda sahak mamuliate haton kabayang. Anak nami. Surha nami to. Doh tamu lae. Molodang dope pakai bahasa Indonesia ya. Kalau belum kenal kalian, kamilah dari itoknya ini dari anaknya bapak tuanya. Ya, ini juga masih ada. Kita masih satu opung. Jadi masih keluarga dekat. Kami tinggal di Riau. Di Riau, jadi mana tahu kalian berkunjung ke sana, kami siap menerima kehadiran kalian. Jadi begitu kami dengar ada kabar berita si Happy mau menikah, kami sangat senang. Karena baru ini pertama kami merasakan kebahagiaan dengan adanya pesta pernikahan baru dari bapak udah kami, itu udah si Happy. Jadi gak pala panjang yang kami mendoakan kepada kalian. Tadi sudah kalian dengar di gereja apa yang telah kalian janjikan di pernikahan kalian. Jadi ingatlah itu, jangan pernah ada perselisihan di rumah tangga. Kalaupun ada, cukup kalian yang menyelesaikan. Tidak usah sampai ke tetangga. Itu pesan yang berkesan. Ya. Iya. Jadi songon di situ tu mah saat solu saat mau tu buatan 3 ras nunga sahat be ada muna. Saya saat gajang mau murna. Saya tibu mahamu dapat tempat yang saya tibu saya saat mah saat tu saya horas. Saat waktu pakak matu otak perlitan bulung naik rata-rata. Nung ada suruh kamu ke keluarga yang baru itu dia kamu mengalahkan. Saya tahu ada putar persaulian di dongannya mata nomor 2. Satu bulan lama tu buat sekor duduk di Purbatua. Nung ada seni rohamuna di pasu-pasu tua mamuna tu buat anak tu buru dong kamu banyak tok sorma tua. Di rumah tanggai amang do toboru adong do hatan nama tua nama dok balitang dan napa gabe tu mandal sita doan. Ari mudo sau gabe molo takasa mo uduk mas bawah atau ngasau pasatan udah negajang untuk rabu buah-buah nami tuh itu happy akai botop si pangarato ape sadok neng rodo ale pas ngarok pesawat kan jadi manitip ke kakakmu sudeson ando dang adong nasorok agi ape sinopri di batap tongdo siaknes kuliah do petongdo songon itu ngaka paribam musudiate jadi lasmaram itu dapat tua mahamuna sobat hatai maulus nakacong sto rabon pangidoa dihita unak pala dilihat to tor sada-sada minta mengape ngate par musik bae mamang musik nai
mang borum na siap pakat. Ingot tamu ma EPS sobat nak kining sana cada 122. Pau soru-soru romu pasti Tuhan memberkati. Amin. Jadi unang adong mose janji, sudah dijanji di gereja. Deke sebulan tidak perlu. Iya. Bahasa Inggris na bang akido, depis of sebulan delegates or delegus, don't promise and hancur yang binasa. Bahasa Indonesia, ikan dari sebulan enak dan lezat. Barang siapa mengikat janji akan hancur dan binasa. Jangan dingkari hal ini. Matutu. Jadi sondok di situ tua masa kami bo paribamu. Mardalam mabur doser, seba jumpa mado traktor. Tubuh madiamu anak doho boru, nagabe doktor dohot master. Matutu. Jenderal Ranto masuk jenderal panggabehan. Tu dia hamu mangarato, tu sima da boga panggabehan. Matutu. Saat solu saat tu botea di bengkok soluna, saat mahita di pasu pusat tarlubawi hamu di pasu Tuhan. Kira hamu di andorna. Puji Tuhan, haleluya. Kuliah kami itu dong aku tanami. Perwakilan salak dong aku tak. Romu dong aku tanami. Perwakilan. Ngabe. Sadahata ma. Dihita namar hamrangi. Bama. Jadi songonima. Di luluan torop na pinasangapan. Di hela dohot borunami. Hubar dia ada na pinukan doputan na parjoloi. Nunga takas. Ima napasatun ada nagok hamuna tuhula-hula marga sialoho hubbar dia dati di sondro dotong kami akahorong ni hula-hula muna nasian tuka doho nasapakat nang nadi dua ton pasahatun holong marhitiun ulos dalam nami martangiak Tuhan amarta dua debata ang giat ma tu arya kaneng roon dinauk takas di jolahmu pasu-pasu parsari peoni ape matangannya mata nambah tua di bata pasatoni itu hamuna ape di perselebuamu tua dia baramuna abing dia bingamu apu hamu mai sahat martongan jamu mulia tiki itu abang niba dari son apa dia ada di pasahat tamu do harga kamu ame itu kata bung leson dihita peparan ni si putta sila hisabungan boru bere ibe bere narong ison dohot hang kinami tapu bolon sumbeta jadi ison boru holan audo ison bapam dai maropaton sada ruhita opung pida tu pakat tutuka ayu matinggal di simartugan ase boto hoy to da molo neng mura pe hamu tu huta perjolo hamu tu dai maropa dai to da le dang baru bawa hamu kami do halakon kami aku masak kangen di halakon mau lihat bapak hamu musim mah asa kano mah jadi songono na sa teratur itanon unak pala mga liat di pasahat roha mutuson asa tokku jalak kami ate ala balgado turni akapariba munaon akaburto ate oke bae namang permusik. Di sangkal binang di Mario, berdikti gai
pangi do todoan iko na dong dotong atuk ni todoan nai jadi songonope to las maram de to songoni pinatar patupai dam senon ba hirim rohanami las marwani itu da itu pasama tu ni ando dang diber ya hamuna dua iko makata itu tito Malusanau, lekku, doti dokku. Saya selamat berbahagia mamu. Saleleng, lama tua. Oma saya pangidokku, siapa mulai? Iya, ala poso do piat itu, menang masyarakat kita. Pape sama, pape. Iya. Ulos na marakupa-kupi mamang buru. Nasiya na ipasucor hamu. Mamang buru. Mamang buru. Mamang buru ku. Na siya na mamang buru. Baik mak. Ulos na marakupa-kup na siya na Tohonanina. Dinok takas di pa itutuk kamudok ima ulau tadi sidadaron ima di naman jalo pasus-pas pardonga saripion burunami akaparumemu aka idamuna aka itoda las rohanami kubir kami do aka hulong munay di batama namangguhi aka pasu-pasuna tuamuna sa uloson holan simbol budaya do dihiton holong namar si haulong amma ima parbui dihitat wari akan yang ron itu dohoto lay kuda pos tapeh ma ada sorpi. Sorpi itu isi amang buru. Pasahat, paraman. Pasahat itu siberi. Iya, lanjut mamu si amang buru. Jadi paramang udan dihita aman martin. Tunglas ruaku dia keperbuan ni holong munai leh. Dinok tekas supaya itu toko kami. Nunga tekas di halo kamu. Dina mambuhay ulaon dina marsakap hela namion do guru namion nang mamben hot ripe hamudo nomor loja-loja ro tutungan hutan nami beberi kami dari songon dia aka holong muna marado pon hela nami do guru nami tuk songonope na buhay hupatu pahami hubbar diadati aka lay do ti botokku unang mak nilai non beri kamuna alepita nami to mata namar tua di bata ulus na ganjang kacang mau umur mulai ku doto ibotokku pa ihut akapahupu marnini satu namar nono dilehoma dihamuna akapadaramani talumobi aka dibere nami mang na iboto nami dina mangalului pendaraman akan ulamaki di patudu Tuhan ma dina sida padaramani maulo dibukasan akaparsikulaan bere nami sayo mamarbisuk nasida asa tulus jala dapot akan adiparsita nasida tuk songonop pinaboy hupatu pahami las maro di badan las ro di tondi muna mantala songoni masih dona madunga mulat Maulate matula. Nga puji Tuhan ta maulate madang di kita salukna Ya bijala horas. raja ne mungburan noaing rodo hami imana lau pasatun ulus ima ulus na ganjang ulus torok rambu uloson paritendon diamuna hela nami do boru nami yasni rohanami ma molotung uli rohanami nalau pasatono lima ke ulus na ganjang ulus torok rambu asas ganjang umur mon tuamuna tujuleron jala storo pinopar soni mahatan yang berdua mulate musik Bijala horas. Didos nirohat tadi hari kenak salpu
Isodo hami jongjok salu nakahula ulam. Ima nasihat desa nawalu. Takas do tapahataon biar yakan oksalpu. Molo rujii ala ni torapna. Isodo hami jongjong ima partisotonani nok tapahatay yakamang buru. Tukso sadia pion. Unang nilai naon beri kamuna. Jala takas do nung ngadi parro kamuna sogodia. Holong nami namarburu. Ima molo pinopar ni sila sabungan. Tarida donakin mulo di beri kamuna. Songon dia si matio amuna. Umak muna namaben hata tuhamuna ima yas nirohana patuduhon ati-atena. Songon ima molo hami pinopar ni sila sabungan. Cek burju namarburu. Alai ketong do burju hamuna maradupuk kami akka hula-hula muna asa toktong dabuk di hamuna akka silas ni rohai atong asa digijang main pembarbaran di toruma di gijang maarirang di toru pembarbaran badan muma soja disirang tundimu toktong marsi gonggoman asa taki majala walang galiga majala gareki situbuan anak pertai mahamuna jala hulu balang boru parmas jala paremi asa tinali me na bulung misalak manghiu mahuluk si koru ditang yang nami aka hula-hula muna percolo mahamuna tubuan anak las mangihut ma dohot tundi koru atong sat solu me na sahat ma tubutian 1 3 ras leleng mahita mangulu sahat ma tu panggabian jala horaras dapat terdamang musinay. Hami tulang jolo mar dos niro haju hami wahita sudah kahula-hula tulang dos rata jadi mulia tema di Tuhan nian parjolo ma nian tulang sutake aupe hami peno mana baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai tulangnya si Happy. Lebih jelas saya dari Dumai bersaudara 4 tulang si Happy sebenarnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang tak bisa dielakkan, mungkin hanya saya yang bisa hadir pada saat ini. Dan sebagai pesan tulangmu dari kami, mungkin pada hari ini terakhir masa lajangmu dan baru juga membentuk keluarga baru, itulah udah jauh beda. Kalau kita masih lajang, masih sendiri, senaknya kita mau kemana bisa-bisa aja. Tapi kalau kita udah punya keluarga, udah pasti kita pamit. Saya mau pergi ke sana ya. Jangan pada pacaran sayang-sayang, tapi sesudah berkeluarga udah jauh beda. Kalau kami sama saya, tulangmu sama inang tulangmu si Borusiaan, sampai sekarang masih memanggil sayang. Biar lebih romantis lagi saya. Sampai nenek, sampai kakek-kakek nantilah. Ya, itulah pertanda kalau benar-benar kita saling mengasihi. Karena apa pendeta tadi bilang mengasihi. Dari 1 Yohanes pasalnya ke-4 ayat ke-19 mengatakan kita mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Itulah dari kami yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti tanda kasih dari tulangmu. Jangan lihat dari bentuk harganya, tapi terima dengan hati, dengan senang hati. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi autong do taboku sotik nai. Mau lihat raja nami. Diho bere happy moluau jelas do ditadaho. Uparoro doho. Ale dang dijabu di persikolaan itu dah. Nah. Jadi tuho amang segala
hon selain bereku murid tudon. Alain waeng ngamagudang imana tapesta hon waeng. Lapatan na disi jangan kau sia-siakan namangnya. Nah, itu dah bah. Ngata bikin aking hatasian joro ni Tuhani ikon sampai matua, ikon sampai kematian memisahkan. Namang dah bereda. Jesok songon itu kamu lain nami do itu nami ba pepeng saur matua mahamu pahihut-ihut akap pinopar munon. Asa gabe kebanggaan dihita lumo bima dihamu. Nah Tuhan na dua jangan ada dusta di antara kalian berdua ya. Jangan ada buat-buat malu. Hola nido. Jadi suak songoni itu. Ho itu ngalilikit putada. Bapa nahinado napaturehon ulomu. Nuaeng au nama. Alana bapa dangarombe. Jadi saya maita salutna di apalatikyon lao mangulahon adat nagok di Berenamion. Jadi par musik nami neng ulo si hami ma Berenamion baijo nahobar tu si. pakai hami pe bagu di alamat tahun amang boru nalau marsoba di hula-hula tahun mama kurangi dora muna amang boru jadi songonima di hamuna raja ni tulang nami nang hula-hula nami salukna tung lasroha nami akada tulang dinopakas upaya YouTube kami segodia ulang muna dinamik metpe akaberemon mengabe upakilalo kami akatulang holong muna namar bere maradupo kami akapada gelong muna tulang nabasa di partikiano neng rohami marsoba nalau pasang apot tua muna tua dak sunda dohono pudung mul susakko dari balia dak sunda dohonon mulo sipatupon nami susadia raja nami tulang nabasa tung susadia pian non soba nami dalam nami pasang apot muna mulu akka di ruang nayak kada tulang dalam muna martang yang matuk tomata namar tua di bata asang dia tua rekan yang roon sinur nahubak kami gabe nang hula hami asa boy tabahu pasang apami hamuna rada nami saunari sama ngaradi hamuna neng rohami manomba hamuna par musik nami neng rohami manomba hula-hula nami dapat tundamang ma musik naumbar tu
tulang mulut kami tik itu. Mulai tema tu pak moron nami, amang guru nami, na guru nami dia pelatikon nunga marbunga-bunga di bek kamu tangan nami las roha nami. Setaba madihamu akaja pala nalomak lumobi ma ditiki na nengro. Jadi tasipuli make. Jadi para musik nami ba tasipuli ma ulang non. Mulai bek kamu ma. Lele, kita mengeluh, soy sahabat, tu berhoras ada horas, horas man, horas man, horas man, horas. Perhorasan madihita. Ya bejala horas. Dison suhu nami rohami raja na tuan nasiat tukadolok. Di makalason ima anak kaningan na durhon anak dot poruni huriyai manjalo pardongan saripeo. Sian huriyai marhita na posona. Saleni hami raja na tua nong sadatahi sada olo hamuna sada boru sada anak do dihita na marsahuta. Saleni bolohu upakilala kami do diari sadarion nunga tudengkan. Jala hubok kami do son ulos na kanjang. Asa kanjang matong umur muna tujolonon ulos si torop rambu. Torop ma poparamuna tujolonon. Ulos na hafal matong pas di bata tuhamuna tujulon dung apenon tu abaramuna uloson ape masaluhuna pasu di bata so ni matulos sama Bohana. jadi sengoni mak adong dope sakita rombongan sian parboru adong dope kadone molak kana uli na gani saya mar nuruk dote unang arok tinggal dah otin arok kuri motor rang be unang kayu mulak tupak dah Kau gasani. nga ina mah kakak nga sude be isodaw naman ukuko ibirko tu sa oke mas songoni mamang buru turut sa kamu macarata Dia katutur na si Kopat enak kipengawala pata. Alay tabereng madang kota ada ni raja ni hula-hula namion. Alay yang god pason. Mohon dengan sangat. Gudang nupe memang tutur na nang oro. Asasian pitewahan ajo. Ala pata na tongat-tongat ta. Dah. Masuk. Robe mamu sudah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada kamu mikrofon. Tutu di parpunguata sadarion naong mangalap pasu-pasu parserepeo kamu tutu napta kaning sian bagas joron itu hatai marhite na posonai anggia matutu wanggi gabe keluarga na berbahagiamu gabe keluarga sitirod di joloni masyarakat tarlumo bima gabe keluarga na takut akan Tuhan anggia matutu wanggi tu jolon narion ga atau pamudili adar muna tu anak tu baburu hamu danggida jadi urasa ramero haminaron tumben kan sono dona jadi las maramanggi nah tapi lilek kami jo jadi tung belga suari penno silenon nami tu amanggi unang beber kamu belgana ali bereng malas ni rohan nami roh mata potok kamu jadi song ni mata sianau hataki hata tabban mau lihat jadi apa dok kuda soti pa ale dang pala gudang bepreng spring kido mo to karmo di sa lingom memang kan dok kuda tulang mo to kan jadi dok kuda tuh beliling me lala putus sendiri niku kan tapi tiba-tiba ngarapi gokom bamula ate itu apa jadi tangion dutang yang tak jadi itu apa dia sarupa mengalak bursilelai dia tak jadi bah liku-liku niya ke bursilelai mantak dudah ingot ikut jakoro mengaju mula jakoro mengaju anak cerita dapat tak sudi jadi songoni opo periban alang awalami do nomor bersilahi agak-agak unik do sotik jadi hope ko malodo ho mengaju si matuamba alana mol muraro mabu arwani bersilahi yon awalami 30 tahun jadi itu amuna dua ba odok-odokku selamat berbahagia mariamu ba sudah ka pasu-pasu na isalomu na sederion dok soni dok ka senula udata ba setuat nama menggoi pas-pasu na sude ingot ma unang gabe olan persetokinan holong muna
Unang Iya, ditiki-tiki pas di waktu-waktu songonon, bah songoni do HP. Jadi bukudak nada penong pelajaran mebia. Jadi buri tambah sering-seringan nongan. Bah jonok do jabutan nong kan, ikel karunok kamu. Di songoni do amu kada tutu namin di son bah. Abi horas. Mula di mailik kamu waktu tuhami. Manang pe sonong hararo nami bah. Berbabayan om mamu harong do de Mau lihat ya mang. Sumuro. Bah nang sedia penong pabenon nami bah. Marlas ni ruang beta suri. Kamu di sini. Abi horas. Terus di ruang nami mana Roma petang yang kamu. Mula Matutu. Bangiro kami waktu damang stok damang da laon nama anggikon ho dia poson na jadi mana terjam stok damang da jadi ban masih ribu-ribu na Olo na tulang. Pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona samping dan cuma habis buang muka. Sama baku mesin yang baru sampai nona mimpi nona manis. Nona status terlanjur kaduran. Kalau nona suka, jangan buang muka. Jangan terlanjur tapi malu di nona. Dan bilang saja, jangan pura-pura. Abang terima selain nona bicara. Status terlanjur malu-malu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Status terlanjur malu-malu. Aduh hari ini mau juga abang yang maju. Kalau nona suka, jangan buang muka. Jangan sekolah cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang terima selain nona bicara. Aduh abang bukan maksud begini. Masalah stage bukan berarti tak tahu. Cuma dikit kan bisa. Coba kasih effortmu saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Status terlanjur malu-malu. Aduh hari ini mau juga lomba yang rayu. Status terlanjur malu-malu. Aduh hari ini mau juga lomba yang maju. Langsung mata salam. Tebak diki. Langsung mata salam. Iya. Ya kembali ke tempat. Salam langsung salam. Tersalam. Surle, oh ino ngamonge. Surle, oh ino ngamonge.
sudah. Kami, bersyukur kami sesuatu kamu keleng nami. Hula-hula dia ada berjolo makatanya mang boru. Saha matu Raja Siburian. Tulang nami. Dok maksud tu siya mang boru. Dah marsiah kita Gabi dah. horas. Bolo era na biasa alay dah. Si dapat sulut donaro. Gabi Nai horas. hutanai masuk hata dangi. Gabi horas. Bolo ada i hutanai metong. Dia mah hula-hula bertibo hidup berjolo makatai. Ima boleh hutanai misal. Pangarat tuakan sama osir. Songoni masuk tabain. Isun. Songoni maju tabain. Di pajuan nami dong saya hula-hula saya tulang tulang bona nyari. Jadi Raja Siburian ngadison, Raja Ilipong ngadison, Raja Sihotang. Dus marohamuna. Gabi horas. Ya nggak bahasa ada tata. Jadi setabi gorang mah di duluan na marlas ni roha. Di hamuna geleng nami marga segala. Di partikenon rodo hami hula-hulamu marga Siburian doh rombongan. Na batuduhon na si sadalas ni roha hita sedarion ala nama jalo pasu-pasu perbagason bere nami do buru nami siap baga susoro ni Tuhani marihite na posona. Alani gok roha nami tangiang nami hutuhani sayang gia ma bere hasiat do toboru rumah tangga na bahagiamu rumah tangga si tiruon na ola maniru nagabe boy si tiruonnya kena pudi muse apalagi soko bere hodo ada siakangan nakaningani hubege boru hom sedo boru siakangan iko boy manian hamu gabe si tiruon denang da asa juppa songon nidok dina tua-tua asa adia pagabe natina botabuan hari muda dua roga be bodo takasau masih paroloan. Tabai hamu gajang ni umur nilai yodoh itu. Asa semangat berekku hasiat dah. Di partikianon di haroro nami. Arong doh batu pahami so ngaparhitian di tanyang nami. Idok na tua-tua tipis dak pola tahun hafal dak pola busion. Haroro nami ma berek kamu dah. Doh tanyang nami. Jena songo dia penon na boy terpasat tami so ngaparhitian di tanyang nami. Kuli jalalas marohamu majalo bere hasian do to buruku. Songoni ma di hamuna dua. Jayope. Sadahatan. Sada kita? Jayope di hamu permusik nami. Alana nami merek tiki. Kebetulan kami. Iya, Raja Ilip. Menang. Tetapi madi lulua bulun na merlas ni roha. Tung masailas roha mamereng ulau di bagas sederion. Diurari tung masai rame jolma semangat tiba. Jadi sayang dia mau julon nerion songoni semangat muna di perumah tangga muna. Jadi sedau hami rosia pangurada jitung na kolan hata sakababe pe udokor las maruha muda ba sondok nina tua-tua maruk konon balitang mapagabe tung muda lo taduan. Arimu magabe alam ho berkami hamu mat pauloluan. Ay madula-jula may na jula nay toho may tudabu-tabu. Sudah kahata pasu-pasu na pinasahan ni na tua-tua di bagas sa dari kamu sayo pamu may martongan ni dia. Jadi ale dong bakonok tu hamu na dua ngadi sikalang hamu kare do HP. Baroro hamu tapangurada jonok do kita tu water porami. Jadi santai-santai hamuro. Siap dia perodo tu sinwai jolma berkunjung. Aja ya salam dekat kita jono rohamu marto tusi molo rohamu dusi murado sukuna muna ai dia do jabuni tulang silibong itu tukang jahit nahamu jadi sebenarnya nang gola ni ko nulaon dang sanga benyani baru omman itu luari mau itu itu luari mau tutuk katorku aja holan alani lasne rohaki ma bereng dai to da dia molo tung dia pe ulos na hupasat kami las maruhamuna ulos na gajang saya gajang mabartagabe bajang bertaorat kala not tujulan nerion di hamuna batu soni pa tanah jepet sia na ulas marhamate mulate ma ya bijala horas adong duke jadi maulate ma di hita kope di hamu permusik nami aso pasatami perhitian di tangyang nami tu bere nami bamma mang noh permusik.
godang di pasak ronai maradopok kamuna pinu pusi di munon hamis aluhun narajan pemuram muna anggia tu purian niari saya sahat makalu alunami itu amat tanam mertu dari marhiti di kamu hami di lebasat tam yang muna jadi ope dangalani adong misi benon rajanami otik susadia narodo hami manopot tamuna holap tangan marsoba saluhu na dos dor kamuna di hami rajani hula-hula mulai hula-hula na poso sahat tu punan niari sahat nakin sahat metutulang robot jadi ope dihita asa mangarade hita nala naburhak mahami amang peddenami topoton nami marhita dan marsoba rajani hula-hula nami baik kamu mana hobbar tu sing ada perhamu ini Joloris matu tulang, asa tu berfungsi. Tidak boleh, masuk atau nak? Bikin majolo hataku, amang nalian dan lolo, hata honokku mana tutup, babu aku latoh. Bikin majolo hataku, amang nalian dan lolo, hata honokku mana tutup, babu aku latoh. Aliang di siadupa, unang ingote nang sangkui, ay tu semuanya sopa tulang kay sopa Anang subat, semua pinaiti, amang tai. Uingot ba, naundun, nahulawo, nang sangkui, gabi tersungguh, membanalungu, dari bagasan roh hati. Uingot ba, naundun, nahulawo, nang sangkui, gabi tersungguh, menalungu, dari bagasan roh hati. Sudah ini berengan, akadongan, namar iboto, asa olo, malian-lian, aina diriku, lahu mangomong. sopa tulang sopa tulang kay Bikin majolo hataku, amang nalian dan lolo, hata honokku natutup, babu aku latoh. Bikin majolo hataku, amang nalian dan lolo, hata honokku natutup, babu aku latoh. Unang ingote nang sangkui, ay tu semuanya manang sumat, semua pinaiti, amang tai. Uingot ba, naundun, nahulawo, nang sangkui, gabi tersungguh, menalungu, dari bagasan roh hati. Uingot ba, naundun, Bola protokol. nahulawo, nang sangkui, gabi tersungguh, menalungu, dari bagasan roh hati. Duka sudah ini berengan, nama iboto, rasa olo, malian, diriku, lahu mangomong.
tio pina masuk ke parmahatan. Baik mana malo nami ikut si tio baru masuk hasa. Ito mamudu sa isahata tubar horas ada horas Dauruti maulot seperti kena saha madi damuna. Mau lihat ya matu Tuhan guru. Jadi di mendahikan kita. Kurasa bagian mau cara nahan perjolo bere mau perjolo. Bere ibe bere. Lo kita isen bere ibe bere. Baru mi berumo. Baru sudung berunan masuk mau mi tarak bapa. Baru asami kami tarak duka. Di perjolo mulai bere ibe bere berumul be. Arang kike mo isi. Weh, isi ke menokon rana. Nambru. Kapune saya kata mo kita. Atong lihat hati mo mula bagi. So mo mendahikan bapak nami. Sa benke mo lume rana cituk mi berende. Perjolo omak mo. Mau lihat enak tulang. Ido napala nasiudut tunang nami Tuhamu. Ima peok pamu gabe kamu may gabe bohal ninggol muna. Ima selalu ma ingot tamui hatan ni jami tanak kaningan na di jalo muna siya namang padita. Jadi kyo pamu may gabe peok pamu may silam tu sedana ma akka rohamuna di par rumah tangga muna. Sianggi matutu rumah tangga muna gabe rumah tangga sitiruon. Para anak marguru hamuna haduan. Dapo akan napinasitani rohamuna di pasu-pasu Tuhan. Jadi son hobere maning nadhot hala edape dison buat kamu bere namion tujabu asa ditadda nyoboru namion haka amang nak do among nak. Oh, lo tulang. Jadi ima sidohon nam Tuhamu jabai. Jadi tambahin ranah kuti. Jadi mengeranai mutu kita. Main mukula-kula nami. Ba perjolo lihat saate mo mendekan Tuhan. Bagaimana mendekan kita 10 ngen karina anak sen. Ibas ni pekiroh nami ibagasan sedarien. Kumerna roh musilih nami misapona mi bagas nami dekat turang nami. Na mendokkan naing menjalo pemasu-masun ni berendene asaroh mo kesilih. Imo kata kesukutan terlebih bagai kalak silih. Jadi sen silihku kami na mendokkan sangat luar biasa bias perasaan nami. Lulu sampang dekat ukur nami bagas daren. Idah kami mau bagi boi petupak ini sada ulan. Ulan si merandal di tengah-tengah bagas tak endah terlebih bagas dene. Jadi enmo sada sekelulun kenami janah dus ding makidahkan kami sangat ngo kini beranak ni raja bagimo mendena ulan bagas daren mula oda ngo sada ukur dene dekat dengan sebelta dekat bagaimana merberu udah mungkin bui terlaksana bagian. Jadi kami sangat lolo kalon. Ibas bui ibingkan ki ulan bagian ibagas daren. Ibas nidi. Saya masih mati Tuhan. Panjang mo umur dene silihku. Bagaimana angkala turang. Tambah mo kesehatan mendekan kene. Ipesisi mo permarani daging dekat tendi. Asa tong da ibas pun kenyaren pe. Kami sebagai orang tuan dene. Udah lepas daripada tanggung jawab dene berhadap orang tua. Baik orang tua dene isen, baik kami orang tua dene. Mulape tah iluar kuten, tah sinisen nape. Ulang ilugun kene. Bakune ni perempahkan nami dekat ibas perdalan nami. Sebenarnya terus terang kami pe
Ya katengku maklum ngusilihku marga sagala. Kami marga berutu berarti kalak pak. Jadi ulanta ada teba. Tentuna kami sangat bue. Kaku perasaan nami karena ode bituh kami gue sebenarnya. Tapi iba sendiri, kau dah katengku mengurangi. Pasu-pasu sini berikan akad. Kulah-kulah denai. Amin. Dekat pedah. Mendeken kene. Jetah cituk peranangku mendeken kene. Ba pegedang kene basukur dene. Jadi bagi mamo mendeken berenami. Edah ko bere. Mula aku ingat cerita tua. Mula ini doken karena aku mau situan dahulu. Memang situan ko dahulu, si Priska ngo situan sebenarnya. Jadi asai betul kau tanggung jawab. Mula kami puhunmu mendokkan orang tua. Mula enggo sangket bamu sedarin tongket besi, baja. Biasanya mula tongket iya paling mo iya tah. Empal noi beng kentah kayu. Mula tongket besi, baja. Kasaku dokkan begini. Ya tentunya ya karena kau situan dahulu. Kau mau mengiring mi jolo, kau mau mengiring mi poli. Jadi mula pebamu kudokon. Sekalian mau deket mi berunawi kating kuda. Tentunya kenah ngos ada tanggung jawab untuk kene si dua. Jadi iba senidi mula kata pedah. Mula kata pedah katingku udah nenging ngomer. Berbatas mulai inta bonanai terlebih pedah kata ni Tuhan ni. Imo rimangi kene ibas podin kenyari janah mengerimangi idi kemer dengan sudit. Mulai hafal ngoni nak dahari pada buida betul. Tapi tentu nak mula enggot bergegoh kemer sudit. Tentu karinana pasu-pasu dekat pedah ni Tuhan ni pasti bui terterima ukur dene. Kami selaku punmu budokkan bang. Kami mendokkan enggo mau kalah silihen mertongket jolo mertongket podi. Enggo ngo ia merkela. Enggo merpermain. Tentuna mengkayuhkan bungki. Barang pe menjemas teori. Sangket mendahkan kono dekat beruli diri. Dosa rindene. Jadi kami selaku orang tua terus ngebelajar. Udah ngolot we. Santo dah kok. Kami ya bakune ngau kepetuhu. Jadi ulang mempela bakune bersyukurmu. Mula kami barat nanggut tua. Buengo silukun kata nami. Iba seni di mdeken kene berenami. Berpenganjung mungkin ya. Jadi tentunya isen perlu dikudokan. Tah oda yang tusi beru diriin. Kata bahasa-bahasa apa. Tentunya isa ada waktu. Oh bagian kata ni. Jadi ingus si pesyukur nami. Ibas pekiroh nami ibas ada ketiken. Jadi bagi mukatingku ya panjang lebarna tah lebih berkurang katangku. Ba aku minta maaf. Mendekan pulung entah. Tampahi weh. Anak. Lo deng kata bapak nami. Aku kerana cituk melaranandai ngopas abang mendokkan. Jadi aku umpama mau kesakubai. Cepat si merpara ruah-ruah dan parira menumpak mau tuanta jual-jual mau kita reng. Betul. Pronggil jehennya pronggil jolo barang ruah-ruah dahan parira. Barang mi jehe pe kita kaduan barang mi jolo. Jadi jual-jual kita kerina. Betul. Biasa. Loading. Pakai cara rame ngoke widah kami kula-kula nami. Oke. Jadi menambahi situ naik. Awen kemo raja nami. Liasate mo mituhan, liasate mi pulungan tay bagasin sidaren. Perjolo-jolo tabakin silih nami dekat turang nami, si kudapan kami tengah-tengah bagasin. Ibagasin sidaren ngumpan jalo pasu-pasu. Ini mau bere nami dekat beru nami tengah-tengah ni kuria inai.
Asa kumarna didi, asa sakat mo karina pasu-pasu si merandal dekat bere nami, dekat beru nami. Asa keluarga bahagia mo ibagasan padalan ning geluhna. Jadi bagasan katiken silih dekat kene turang. Ipasangap kene ngo kami kan ngerombongan kula-kulan tenenai di marga bruto nai. Jadi bagasan didi lias hati mo kurang kami tabak kene tandang ngo kene anak ni raja dekat beru ni raja. Sebetul hadat asa boy pahangga kene kami kula-kulan dene. Kami boy cien dari cien pada hidup kene. Jadi mau mendekan silih nami, lihat saat mau kurukan kami. Jadi bagi mango tabak kene bere nami, dekat si Prengki, dekat beru nami, mula pe, di betoh beru nami bahasa pak. Jadi pengidon nami, aku sebagai puhunmu, asa kau mau kita terjemahkan ti. Di bagasan si daren, kau menjaluk pasu-pasu, ini mau perumah tanggaan pesaripen. Jadi sen bere dekat kene beru. Sebagai menambahi kata ni Tuhan berkitakan naposo ni debata ikuriay nai. Lot telu umpama ku pesakat tabakono ibagasan perumah tangan. Kade mo idi perjolo tabakene si dua. Idi mo perjolo bagen. Mardang pagi mo mi ketap-tapen merembah baka mo kinua. Barang kade pe si ada pendeni bas perumah tangan dene sadakata mo kene si dua. Peduakan. Kenengi mo namo si bagus. Perubari mantu Tuhan. Kekelengi mo sindi bagesmu, janah pedah mo perselingkuhan. Petelukan pedah si maharga tabakono, ibagasan si daren bere. Bagian mo kata anak. Mengrabi mo ni nami lembau, tutuhun cimara mo, tutuhun ciberu. Pengendah mentahi kene, pengantin baru bere nami dekat beru nami. Asa tubuhun anak mo kene, tubuhun baru. Ini mo sebagai sakat mo kata ni Tuhan. Terlebih mengkitakan kami kata namen kan puhun munai liasaten juan-juan membantah karina. Liasaten juan-juan. Katangken kata tambah. Isiring tarak bapak. Oh, saya kata. Jadi so mau mendahikan kita tarak duka. Isi mau kita berjolo. Iya Ben. Puro pero nito kirana iban malit sih. Jadi lihat saat itu bas pulungan ta, jasa Tuhan musuh bagas daren, tong kita beri keberkenin juah rina. Jadi itu seleh keturang ngonte naik bue kata pedah, bagi mai gereja naik, ikat orang tua tanah kerina. Jadi rakut ke pas perukuran dene seleh, turang asa boy laku mikir pikir langkah, inget ke pedah-pedahi karina. Asal lancar kadin laku simen pekaden dene. Im kataku jual-jual. Lodeng. Monggo. Liasate mo tuhu. Perjolo idokon kami liasate mo mi amang berunami. Idokon kami ranami amang berunami ke enam berunami bagas tiken. Bayi matutu amang beru. Namanggohi gokko dok jojo muna hami di son. Jong-jok kami hula-hula muna ala takas doi berek kami di ulas sodario marlas niroha hita sude taruli mulai sian nama buka nama nongai nak kaling sakpen sodarion bui dengan mardalan diramoti Tuhan jadi amang buru dona buru sahak matutu ngasahak be nayo sakapan roha muna ngamar parumai kamu tutu ngamar hela jadi sekejang ma umur muna tujuan nyaron dabo makan dulu muna jupang mana jalan muna asa song kata ni tua-tua madohonon nami ador haduk kamani na togu-togu ni lobu ador hati ti togu-togu ni horbo nang sarma tua mahamu pa togu-togu bahoppu sahat tu nawar nini sahat tu nawar norok jadi songoni mamono tulek kudo ibotokku nunganak kaning gudang be akapahata pasugabi na di pasang tulang muna tuhan muna na dua jalaon hata ulus nama si pasang tok tuhamu jadi omma tutu jong-jok kami di son katulang musudena. Adong doi wak kami di sinon ulus nagajang, ulus torok rabu, ulus nabidang. Asa gajang matutu umur muna tujulun narion. Bidang torok makka barita nagabe barita nauli tujulun narion. Jala bidang makka pasamota nakka persaulian rotu ka rumah tangga muna tujulan narion. Asa dohonon nami masongon hatan na tua-tua. Asa dikit jang ma arirang ditoru panggonggonan. Para serebam muna naso jadi sirang.
di muna mo saya marsi matutu. Tubuh lak-lak tubuh ni sikoru idolok ni perbatua. Tubuhan anak Tuhan boru mahamu dengan muna sahat tuna sarmatua. Matutu raja. Asa di sepuluh hari pakatan namion sahat ni solu saya sahat matuotian. Nunga sahat ojak paswari pemuna. Saya sahat matu parurasan sahat tu banggabian. Jadi asa rohami pasatun silua nami urus nami hami tu lain nami iboto nami hamang perguci nami. Asa be kamu ma musik papai nau bartu tusi. Asope dihamu rajani hula-hula nami mula saya lupai putih hukdo sian nakin dapok husimak di bagasan rohakok berbagas serupani soy nama argana hami di baik kamu kuida hami torok ni uduranon jagar hami kena torok di si buah penemuna parihitian ni paso-paso hobbartu padalan niya dat takas di hujakuk kami raja nami Holong raja pamupus anak manguli siat tongani bagas nami
niyan taban ni su takas dito. Dang boy hula naman dito. Ala hujuluy. Dapat nakin hupeot sa otik di paddohaninon. Sangat bangga luar biasa nin nahamu hami. Hami na sa hudulan. Buasa bangga hamu dari kok kamu hami luar biasa. Boy di patupa ulo bolon berarti hasadaon ni roha. Di parsita putta si jolo-jolo tu budo habis hukum. Molo, lihai, cerdik, pandai. Nomor 2 do. Hata bisuk na pinasa mo na tuhami. Ang giat mamanugui dakko la di suaran at tabubigyon. Raja nami dang holat di suaran at tabubigyon. Takas demi kami manadda di hadiron nami maradupok kamu. Lumobi mamampuhulbo na ulaon. Sangat kaku dohami nin nadamang nakin. Au hupiok di dohaku perbagas. Alinak pisongoni. Patupahon na tamainon. Taludo hamuna. Alay diorok kamu di bagasan. Hati-hati doh puso-puso muna. Rak maboto rehitan yan. Dihatani situ tua nama dok. Sebagak dadat tutuba. Suaksuni nak tu parapat. Nawili do memang ada tuba. Alay tongdo uli nang dia dapat. Jari 10 pa 10 sada si Madjujung. Mulol pang pitupay raja nami. Unang makurangi at kahulong muna maradupok kami. Pos rohak kudak kulat tadubog yan nami. Di suara ni raja ini. Asanggiat akan pinasahap muna. Marahiti ha sa pasu-pasu. Hatapuda. Doht akka perhitian. Hata ni ulos nagadyang nabidang doon si Torok Rabbo. Dijak ko daging dapat to dinibere muna yan akon nami. Parumain nami ima buru muna. Ima itu. Raja nami adorang suruh kami masuk patujulo muna. Nakin takas do didokon. Mulutuk ko siyan hau ba jado na palingkir. Tukko bu simonin na alamanukoti di julo do di puri. Diyan ako suriko manang diang giku papiriska. Pahopol job alus na ding katsiyanaw. Jadi kata matututu hita hidup tutu di hamuna akalaiku nang tulang naposo nang songolin na tulang naposo dison sangat bangga si tutu daw di haroromuno nakatulang do tamu akalaiku ale ibagasan balgani rohanami dang nabuhi tarpatupahami marang na sibedan di tangan. Ale ang giya matong le datamo katulang naposo sesa matutu sasudina pasok-pasok munay bijak ko kami may terlumubi ma songo bere munot saruma tua ma katulang naposo kalaiku asanarong gabi mga sari hami akka perburu muno baaw laiku do katulang naposo tak pala sa dia moto hata tungpen rohami manob-manobahamu monotung songon. Dia benod di haroro nami balas marohamu sasudina porong ni hula-hula nami. Basongon ni majo sa ya takut tuamu saluhutna porong ni hula-hula nami. Melate mah. Mau lihat ya. Mula ko berjulo na. Jadi itu tutup naroma hita tangan marsobba rohana seret omma tutur hula-hula panik kopi di ulawonon jala nasida do nama buan ulus panog asope nga disipuli ang ikupapilis kanakin mulutong buhape di haroronani marbuhape henok kamuna raja nami naroma kami manupot muna tangang marsopa jari-jari 10 pa 10 sada si Madjujung. Padde nami. Hot do dibuto hamugod ng sobba padumo matu alum-alum di bata.
ulat tas sadarion. Lau togon nami matu tu bere nami dohot boru nami tu bagasan jabu nami sebagai diktuai. Asa baik kamu mah musik obartusi. Berarti mah. Pusu marsabar ni Muhammadi rajai hula-hula ima rajai margasi haloho jadi doaing ngasih pululon nami raja nami tau duti manahubbar tung nabuah marbayar hawahenom mahita diakka nahurang sipul dobiate satu ketika raja nami si pernito di doa situ tio. Sabar deh ya karajani hula-hulai tulang nat tulang
Satukin na iti tulang. Mau lihat mah ditulangi. Marlabok po sudah tulang. Marlabok po siya mau lihat mah tulang. Nahubas na mahami.